na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Wa whapea lava o nā lofa mai o le atua le lalolangi. Wa ia au mai ai lona tali i to tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua ia te ia. Aia bawa e ia. Le ola e whāwawau. Le te māma mānai. O mātou ala usu le Taeao sengi sengi. Se i o mātou patpatia le siri ese o lou lava alofa. Awa o loa lofa o mātou maua ai le nei Taeao fau. Mua mora nei Taeao o na mātou pese o vi inga ma alanga ina lau manu malo awa oe lava o le keriso te tu manu malo. Wa penao na mātou maua nei Taeao o na loa lofa. Wa mātou wifo i uluma mātou whape atu lo mātou atua e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le atua au. O e lavo le atua siri ese mana matautia. O le atua ma Malu, o le atua ma mana. O le atua e pule ao i mea malama e le ai lava ma se etu sama oe. Le ise mea ngata mailo o lofa lo mātu, tua pe ona mātu whaitau i au wafionga. O lo walofa wa e awina mai eilu wala pele to tasina i le whano se tasi e whātua tua, ia te ia i maua le ola e whamabau. O le atua lava oe malia i mana o e mele lei umalava. O lo walofa o lo wha maoni mo lo wanga le lei lo mātu tua e tu mau lava e o ngata anga o mea oma. O le tupu oe o tupu e soifua mo le vavau e o le whavavau. O le atua lava oe la e le vi ingo lo malu o le atua oe e purupuru le mātango fi. Ta mawhaftai tere lau mea lofa le o la fau o mātua maua nei Taeao. Whaftai lo lofa o tute manu, whenga malo longa sa tofu whaai o te ngata, tau mate le ete pe mātou te auliele nei Taeao. A lo lofa o e whapopori nei aso lo lātu si fua mara mātou nei yola, mātou auliele nei astofi o lua ia aso a perila o mātou whalonga le nei te sanga. O mea oma wa e whaia mo i mātou lo mātou te mā, laupule lea. Ia o le mātou malangora nei aso, o mātou tu inatu o ao te māwha mona mone, se e tau tai mai le mātou whalaunga o whai nei. A wali tia whaiwa le awhia ngai ma le atunu, le nei aso whaua e mai, manu ia onga ne mātou whanau o le toi aso o lātou a onga le nei fo i vai teimara tau sanga o mātou iai. A mātou iere sabalinga le nei vai aso, ta māwha manatu e mātou, o uma, o mai a, o tau nuu, la walofa, wa uma na whai ele wha o tanga mo i mātou uma. Whamuria la tunu peli Samoa, muria fore nei atunu New Zealand o mātou nofo mama wai,
maria fo ina yo matu tangata uma Samoa lo lalam papa ao so sabaenga o le nei lo langi matu whalongolongo I taua mabisa lo vevese lo langi lo matu tua ele ngata na whanoa I olo to telo tangata a wa whaina I fo I mare tau o sui fuanga ma me uma nei tulangi lo matu iai matu walau tama o oe alpelenisi o le file musi I whātua fi mali meo lo tupu le nei lo langi wha malmalama fo le matu wa ai whaleanganga I winga o nei meo lo tupu le nei bai tau o tu sanga wa matu iai maruia le tu malu mo le panga mara tapo inga nei a matu matua tu a sen sino na tunu I malu maata malaora nei yaso te tu waida pe lato le mafana whanau ma ao maua I pelo lato si fua laule le tino sidi lava ele anganga o mea o malawa la mwhara matu whaia na so fau e mailo matu tua matu whaia lava ina ia fo I atu vi inga I atu oe atu maupea I ala matu whaatawaa taba wha monia mai le tautua Radio Samoa le nei aso atoa ua matu wole matu wala au I ne mea malawa e ala swafa mana malo Yesu ke riso lo matu di mara matu whaaola Amen Yes, we o lautoto o le vi ingo le tua langina la vai pese ale kolisi whawhia o ngai Samoa. Tautua moa Radio Samoa for lima. Eba tolu a mo ta tonu le tulai ono. In
this update, bars and pubs are waving goodbye to tricky holiday alcohol restrictions with a bill passing its final reading last night. Labour MP Kieran McAnulty's legislation lets hospitality venues sell alcohol across Easter, Anzac Day morning and Christmas Day without having to serve a meal. He's hopeful it'll get royal assent tomorrow in time for the long weekend. Hospitality NZ CEO Christy Phillips says previously each of Easter weekend's 4 days have had a different operating rule. This just gives a lot more certainty. It means that you don't have to wonder whether or not you're going to be served when you go out. Foreign Minister Winston Peters is speaking with the Cook Islands Prime Minister today in efforts to mend the relationship between the two countries. Peters touched down in Rarotonga last night. Senior political reporter Azaria Howell is there. A lei was put around Peters' neck as he smiled and shook hands with the Cook Islands leader Mark Brown on the tarmac. The pair will have a formal discussion today in Brown's home turf in what could spell an end to a diplomatic spat. Tensions boiled over and New Zealand pulled funding from the Cooks after they signed a deal with China without significant consultation with us. Housing consents have risen, but the war in Iran may throw a spanner in the works. Stats NZ says new home consents were up 12% annually in February. Infometrics principal economist Nick Brunsden says the war could mean things will start to slow this month. He says applications have risen, but not to past highs. Consents cracked 51,000 back in 2022, fell down to a trough of about 33,000 and we're up to about 37,000. A 50-year gap between moon missions with an historic takeoff today. NASA's 10-day Artemis 2 mission is launching to orbit the moon at midday to test future landing technology. The astronauts will go further into space than ever before. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, fears that a bloated men's football World Cup might struggle to captivate at the group stage. That follows the final qualifications for the 12 pools to play in North America across June and July. Former All-White Fred de Jong has offered his assessment. Well, I don't think you've got a group of death. I think you've probably got a group of a mild flu would be the worst. Obviously, FIFA's expanded this to 48 teams, and that just dilutes the group stage of the tournament, which is a bit disappointing. Mealy Kerrs created history in the New Zealand women's one-day international cricket win against South Africa in Wellington. Her unbeaten 179 helped the White Ferns to 347 with 2 wickets to spare, the highest successful chase in the format to level the series 1-1. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa malo Yesu Kristo le ole ola te fatalo fa mo fa filo e mo fa tuli mai le batele lava mari minga o te waisa mo le te pele pa ia malo la fa funga ngara nei Taeao singi malo la bala sui fu mo ia fa malo fo le te no fo lau tatu avele vi inga mal fa tai le tu le langi o fa polo mal fa sangi sulai le lofo le tatu tu o le nei o tatu o le nei yaso o le aso o fai le tua tatu te oli matatu fia iai para patilanga le lei o le tatu tapa o sili le langi o moli balo tu si fu mato malosi o tatu si fai benua le mala nei Taeao ave fatasi le vi inga ia te ia lo fa mai lo tatu tua tau tai tatu fo lau o nei fo yaso matatu fo lau de la lo na lo fo tatu ia le nei fo ia stofi o lua ia yaso aperilo tatu fo lau o le lua fe lua se fo lu male o no o si mai lo fa fonga le porklame malo le Taeao o le samos fo lima e toru a mo le fo mana tasha ba lua fe social mai insini o tatu Facebook mari YouTube or Samoa sera tasi patia ma le fo pesta al chelo se mo to na le tamai meni tau tuina o se ba ile tu la ese folo e le Taeao dei malo se fo mria malo le so le Taeao fo mana Lange mama foi le sunga le o survive ele ile nei fo ia so fo tato waulia fatalo fo ia Samoa la tunu pele malo le fo lau le Taeao ba so popo ia le so tau fo le tatu se malinga le nei fo i vai te mal te sanga tatu ia yes lo fa tai le tunu la mai mo mala fa fo mal nei Taeao ya se mai ala mai mo mala fa fonga ole lo tau male aso
tau mō le aso. Wha masinonga, wha le mālo Roma. The Roman Civil Trial. Mā taio, luas fulu ma le fitu, o le fuai upu e luas e fulu ma le wha. Ua iloa e Pilato. Ua lea o ngāla na upu. Ai a tiri ai le vāvā o. O na tango ai lea o ia i le vai. Ua whawhano ai o na lima i luma o le motu o tangata. Ma wha pe atu. O te mamāu i le toto o le nei tangata. Whaita lia lava o tou. Wha masinonga, wha le mālo Roma. The Civil Roman Trial. O Pilato le kovana o le mālo Roma. O loo vaaia iutaia. I ana upu fai wha le mālo. I lalo se pūlenga wha kolone. O loo ia te ia le pule. E wha ola ai le tangata iutaia. E fasioti ai foi le tangata iutaia. A ua fiu Pilato i lana wha masinonga wha le mālo Roma. E sa ili se mea se e winga ia Yesu. Se soli ngā tū la fono. Se mea leanga ua na whaia. Whai mai lana tala. E le ai se mea e se ai le nei tangata. Whai mai Pilato i tangata iutaia e toa tele. Ina ua whawhano ona lima. O te mamā au mai le toto o le nei tangata. Whaita lia o tou. O lona winga. I lalo le wha masinonga wha le mālo Roma. E le ai ma se anga sala e wha maonia. E le ai ma se soli ngā tūla fono e wha maonia. E le ai ma se mea se a Yesu ua wha maonia. O le to i lalo popo le nei. O wha masinonga wha le mālo. Pe a o ina wha malie wha masino. Loto tangata i mea se. Pe a o ina wha malie wha masino. Tangata whai mea se. Ina ia u mia le pule. Ina ia u mia le mamalu. Ina ia u mia le wha e aina. Samoa e. Ai mai se ali i matama itai o loo ngā lue wha masino. O le oti ma le ola o le tangata, soli tū la fon. O loo i ou a ao. Ia whaia lau whaai unga. I le mea e sao. Ia whaia lau whaai unga. I le wha maoni wha lea tua. Ia whaia lau whaai unga. Ina ia wha ria. Le a mio tonu wha masinonga. Ai so ia e te whaia le whaai unga. E wha malie ai le tangata se. E wha malie ai le tangata angasala. E wha malie ai le tangata soli tū la fon. E ātili ai. Ona ia whaia o le mea se. A o se to i lalo popo. I le ngā luenga wha masino. Le whaia o le a mio tonu a le atua. Fefe Pilato. Na te whaia le whaai unga tonu. Ona o le manao i le whaaeaina, le pule, le mamalu, whaakovana Roma. Ina ia whaaeaina ia e tangata iutaia. Wana whaia le mea le lei. E ui, e le o se mea a mio tonu i le sila whangapa ia a le atua. Samoa e. Aua e te fefe. E whaatino le whaai unga e sao. I to tonu o lau whai ngā mālo.
I to tonu o whaingānu, I tāpua inga, I āinga, ma whale whaingā luenga. I ao ngā le maliu ma le toe tū manu mā lo Iesu ke riso I le neiva Iasu. Tātou te whaia ai le mea e sao, mai le mea e sese. Tātou te whaatino ai le mea e lelei, mai le mea e leanga. Tātou te whaatino ai le mea e mātangofie, mai le mea e mātanga. Ua mativa Samoa, I tai, la tau te whaia se whaai unga, āmi o tonu. Se whaai unga, e sao, se whaai unga, e āmi o tonu. Samoa, I le nei wā yaso, o le whaamana tuina o le maliu ma le toe tū manu mā lo o Iesu, mō le whaaola ina o a tātou angasala. Ai a, pe a sei e whaia ia sina mea sao se tasi. I le nei yaso, ona pepese lea, o a ngelu e afe I le langi. Tātou te tāro. Whaftai le atua. Ia mātou whaatino ina, whaai unga e tonu malelei mā mio tonu. Ia mātou whiau, mā mātou ngā ruenga. Whesoasoa ni maia ia I mātou I le nei aso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lav suafa Iesu lo mātou walii ma lo mātou whaol. Ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
tamai o te tui nātu, ole bi inga le tua mai la whapese wha ati e pika pōre karesia katoliko e APR. Spulu ana ola wa tia nei le tulai ona le whawhonga le porakalame mahua le tae radio Samoa Falima e wa tolu a mofa aftai whalalonga le Aro Memorials ma le Enterprise Motor Group i Manukau olo awila droili tara pokalame Malu o le Taeao na minute whanga solo tara musika so i whaifilo i le Taeao ma kua i whaasiva whaafifiai o le Taeao fau whamara se au fo le tino na nusu tu timakar wenga o le nei fo ia stofi to kuata e le fitu e le Taeao nei whaavano mai so taibi mo le tanto porakalame a reto o le ola. Te pena mai lisunga pasta la fa kopa o tato malu o tae fa nganga na mo nei fo ia so fo today in history tata babai bwana mena tupu le selo aprila le tele to saka babai au le taina e le fitu e le tae nei mo fa ponga tel fo e le ngar protania pa tel fitu po kala ba mata na o tato tae au ai mo le potilunga o le au wala Salo foi ab tabale ma wa tato por kalamel nei taimi lunga la tele o lunga tato o wala mana yele kilia lele o le awala lo mai ta watu o le makua I ma lava tato traffic le nei taimi le ai foi se tabale o tu mai lunga tato o wala lo no winga le skava la ve le foi tabale o pe lunga le awala ab tabale ia tau suana ia le amtanga o fenga mlanga nei Taeao ia manuia ma ia tau sisia le saunga le mus for 5 minute te aili tu lai ono Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Painga mata talo tau a wau fo whanga o le Easter long weekend wa tātu wanga atu I ai. Tama ki makaura wa au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa whalo I le Malu. E le nei vanga o le Taeao. Wingo tau le soe a wau ni sio taimi whasalon langi le lei. Le o uli mane fiafiana nei lua se fulu mane lua o le maurunga nai o le mawhana whana mo au kilani e le nei aso se fulu mane lua lona mawalalo Taeao pe au lia Good Friday o le alangi de lei fo le tau le telo vaenga au kilani tutusa le mawhana whana o nei ma Taeao lua se fulu lua lona maurunga o le vaenga yon tuatu la sto nai pasaro po ina awa alangi de lei le tau le telo vaenga au kilani lua se fulu lua maurunga le mawhana whana au salto tu la langi de lei fo le tau aso fua ala ba tu tau sui mai ona fa sona awa langi de lei pa unai wanga ni sabango au kilani pa uchimu na sodua mana solulo pa yaso o luma na I ato fa mabonga umana utu ina mai la ba tau de fo taimi ole Taeao le tau mo re Samoa Falima e vatolu a mo metotisi maunga lucky o se mai se tala whawhiwhianga Radio Samoa nei Taeao e no was furu iwa o tele tulai ono la tunu anga juta manga haruenga wha amalo si mai o la samulumuri a onga nei whanau newa I taimi ia manuia whaibol nei aso
Samoa swali mai tolo mo no lo se fulu mo tolo le wat ane le tulai ono le fa fonga le porkala me malu le Taeao le aso tofi le nei walu e aso aperilo le tara folo le lua fe lua se fulu ma le ono fa tara fa pa ngal ta porkala me ngal mana le fa fe lo fa tara fa mai le foi time le Taeao lu ngal ta Facebook ma YouTube ro le Samoa malu le versi form no le Taeao fo ya o su fie foi no foi ngal ngal ke Taeao ai foi long weekend foi ka ko ai ole nei vai time le tausanga e siri atu nei lo ole aso malo lo ina nei o tato fia ma mita o mo aso malo lo ai hone ngalo ia le tawo le foi vai time le tausanga o tato iai sa ole le ia happy Easter le maro na tino pe lavo la lampa pa ai le ngata tato ia kilan nei ma so se vai ko New Zealand ma so se tafo nei ke lope ia tato fata wina nei vai time le tausanga o fatino le lo fo le tuela lona no pelo isu ke riso ma le ulunga le sa tauro tu malo le tu ma un tala le na mo tato tato ia vai time o le Easter e ai nei swing sa tong fai si o fai pule ala leipa to amend but to titilo ilona swing so looks like on a pole na pasia ile fai tonga lon tot banga le na asu ia il fatto wina o avamalosi il vai time on se ta ia ole tam fai fona sa tam fai e pe no sa no le sunga le ia le MP for i mai le patele leipa Kieran McAnulty ia ona ole tulanga sa e mana to fo e pe lava fo ona ia tula fono le fatsa wina o avamalosi ia so malo lo e ia lava fo ia so malo lo sa ese la tula fono e mai se o lai sene ia mo fale o lo fo e afia ma fala ainga o lato fata wina ava malosi ia o lela mai tawatu o le pili le ua pasia nei fo ile palota i lato sa mali le e ono sfun male ono palota i lato o le ua taliaina ia ai lima sful ono ia lisi vaenga ono winga o le numero le nasa iai ma o le pili la o le ua mai tau wina na lai taimi nei ua faatanga ina ai la fale o loa ia e matala po supermarket ia po ala fale o loa le matala le taimi le nei o le vai tau le nei o le Maliu fa pena fo ile answer day ia male kirisimasi ono sa ia lai sene sa fa tulanga ina ai fo ile le fa tawino amalos but ole pili le ua talia ole atatala lava le fa tawino ole ava malosi i fale manofuanga e matala i taimi umane ole tausanga i lai sene masani pe ia lai sene o aso fai so o taimi ala e fa ngatai i ole taimi fo le na fa ngatai pe tapuni el fa tawino ava malos but ole atulanga e le fa pela se longa lava wa fa taule ta mafa ona mafaile ona ta mafa le ava malosi a le pila ia le ia ole a kong foi e nga foi ma mo ila to foi au fai pisingisi wa tal tone pe ole ankle le na ole anga ia ona ole au fai pisingisi ia ai ole tato se ia e fo le ia ka ko ia ka ilo ia i se fia ingu ava malosi le ngai weekend pen sa no le au ile ta ole nei vai ta ole tato wa so malolo anga ia tu fo ia tato yeah so on I swing up na pe on pasia fai tau ngalon tolo le pili le mendai le fa ngai na mal fa tawina ava malosi vai taimi ole seta sol vai taimi ole seta tala noi vai taimi tala wa pe la Taeao ia pe o so ia ole aso to na ila to male aso ngafua pe o normal trading hours fale la tala ia ai pe o aso ia le aso pe la Taeao Good Friday male aso sa ia pela aso na le wa titilo ia ia malen pasiel fai tau non tolu po na po ia ole na sa fo ni aso mali uta tu ia bo mori uma pupu nga ma fai tai lungo sa tau ki riso e le ko ka ma fai ngasa maro si oka ka fe wa ma ngai ke de nga mo ka ko malo la vanon sa pule ka wa nga fai aku ka wa kala pule ka malo makuia ko wa kwa yo ka wolf ka fai ko wa kwa yo ka fa mo an po den tonu wai Rarotonga ia le malanga le fionga le Minstown vai fa New Zealand ma vasa mane Winston Peters ia o te loa tele nai vaenga o te loa o le mana i o le malanga lea o le ama kwai keu wai ma fa alango te sia uma mea sa paku mai i nai tu sanga ma vai ina ua saini e Rarotonga se mali e ngam saina i nesi o vaenga ia ai ngofungu aku New Zealand maka sa fa pena fo na vai fonga va i tulanga lea ia au ke lola al malanga lea
wa sai la fontanga na fai last week e le on fontanga alo ia foi le peng kalkala nganga fa sama no ia le lam kwa alo ia la malanga Malu le almista te ro nei vai na o fico fu marge ve ke mo ko sanga ka koi mana ia le mata tu foi le temi foi le tau watu la na fionga alminista sali le ia mai foi ia fa vakule le ula siko ia inga ia pat o le taimila nei pe ona sau no le sunga o le sa fa la tal no nga fa sam no le taimila nei o le o ilunga le vai foi le political dialogue kolona winga sala noanga fa avao malo alo ia le la o tala no ona a foi e pe ama le lua tau sanga talu ona tau fia le sosoani foi la ni usila masani ona tu ina mo rarotonga lava ia tu sa lua se fuliva te sima le valu miliona talu ona yaile fa le tonu e pen sa no le sunga le o le taimila na saini ai ele Cook Island ia masaina la to strategic plan fo ile e au noa lava fo ia male a feo ni usila le o lo fai fenga inga ia male mama Cook Island so le la na tau ilo e fo tulanga fo le passport a wai pe lava fo yo la to le o lo ia le sixengi fo ile o komeki al sixengi o la to ia ai pe o taimi ia na tula i mele fa le tonu pe nga ko e ka ilo la kiki ai alva engal na o la to wa ya tau fo ile le mo fua o le no fumau ia a o le la o tala noanga la nei talo sia ia mai a fo le nei tala noanga ia o ye ni se tulanga le lei fo ia e to e ke wai le fo i va enga sa ia sina fa le ton le lewa a fatonu le tulai ono tatu ye nei long weekend o le Easter o for to mai vai saunga le mui so se me ye tanto tasio vai nga tawa tele avel ta vale pe o malanga fo i spend the long weekend ni se vai nga mo ko fa to ta le tanto a fo se ferry i se ba ia vai pipi fa le ke o e pa uange o wala ki kilo e pe er ka po se male pa ia la ki o le fa mai no le na fa sa ina sa vai o tau ta ili. Oh, okay. So ole tulanga la fo ile mautino o lai soifua o skulanga nga wa makwa i matanga ta le taimile nei ona ole tulang fo ole va Picton nga luaku e anga i Wellington ia pe male se ta le iva ile aso le ananafi right le songa fua Monday nights na yaile le va na ka ngula le va ile sfulkasi le po fo ile ia mantuala ka ngula va wakilia uma e tiaki fo ile au fainga luenga ta avale uma lava e ka sele ka avale nga kokoe i lunga fo ile le va ile me faiona fi o suel afta avale ele ai seisi ia ole sa ilinga lai CCTV cameras fo ie na loai o lai ile kanga ngalu ese mai le va penga punga ia penga pa u wale o loa le taimile nei po le la wo refer le corona but what our fear for inga luenga so enga ona na umalele asonga fua le va la solua solulu ia wa fiu watali wasilinga tali seu ia le maua ole tangata le but ole lava o fa wa pe ala to so enga ia po le atonu le mafuanga na lai onga o i le vai ia po le meanga kupu se fala velave vai se misa i lunga le va tulanga fa pena okay ia le na vai a o le ferry pipi fa le le pipi mau ke o pa o pa o nga se fi o so awala ingu lunga le ferry wa nga le kifa so so no se formalo le fitu malo se formalo kia ora good morning
Malo fa Samoa. Wa ule ne yo kaspitialu. Awal suia lingila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela a. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. Sunga o wheka whakau e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Taeao World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa o kawale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa o tau ngōwhia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta avale ma le telo isi au onanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Tau luas tolu minu tolo tolo talo le tula fitu whatalofa Angelina taupa ula whafonga mai o Seattle, Washington. Whatalofa sungai a mingo Scanlon le whatalofa mai ali i Samoa. E a susita se whafonga mai whalwhenga ruenga Drake Maddox. Malo lava talofa meki, malo sifo manuia, koe kiki ma navanga ruenga nei Taeao. Caroline Tuala, Pati Meki, malo lava sifo manuia, ma telo pa angal tara pukalame. Tato mafuta le nefo i bahanga le Taeao. Ia, malo whaftail whatis mai le nefo i taima le Taeao, elo taima mau hantu ina tu leo le tato, maru le Taeao whananganga. Reto le ola te pena mai sunga ia pasta la whae le kopa. Watu stawa le na mū. Tail bahanga le safa ingo le Brillo Mart. Ape alo wha ingo ia Waitemata. Ia. Yo e ole vai taimile nei. Ia ole whae te lava fo i o tātou. O wa le mai tau atu. Ia ole train station tonu lava. Lena tu lai mai ei fo i le nā whaalave lave tau ta awale ananafi. Ia ole te leo whaale tonu le taimile nei. Ole le siaki le ina fo i lele o tātou ta awale. Ia ai mai se lava fo i a maukingo. Ole Warren of Fitness o ta awale uma. O saunga le mu. Mo le taimile nei i whainga malanga ai whaafetai. O le ana vave i aile fui mu. Ia ma vave fo i ona whaianga ruenga. Ke whai aku a kankanga i tātou ta awale. Sole ma kua mu le anga lava i lau sunga leo ta vai. I oe ai whaafetai fo i wa ono whanga whaapea. A inga kupu i ani whaalave lave whaapea fo i lele. Ia ole tūlanga whaetetanga tā lava fo i. Ina i te i ia wa whainga ka awale kasi a whainga aku pa se pasi po se train. Ia manisi ta awale. E te le lava se a whaina ole a iai pat ole o whaawau fo inga luenga leo lātou i mafo anga tonu. Ia ai mai se o tūlanga o ke kilo lava au ia. O tūlanga fo i le whaale tonu o le afi o le ta awale. Pe o ngale i ona tupul whaale tonu. Whaafetai. Ia o la fo i le o iai se so i fuana mau. Ile nei fo i vai taimi tā ua le tausanga tātou te mana o mia le whaatastasi umau a inga. Ia ai mai se fo i o nei mātua ma whanau le nei vai tau. Ai sa o lau titi lo atre nei vaenga fo i le tufuai mene o namu. O namu e makua e le taliai nai toro New Zealand. O ne whaisi tūngā tele maonga o lantou fo i il tātou sui whangolo i nei so o le titi lantou lawe na maua I think mosquitoes o no pipisien wha mai tono maua tono o Aukilani anawhia La talata lava fo i Queen's Wharf o i nai le vaenga le nā but o le tūlanga fo i mantua lai ta o tātou o le lava pe o le vaenga le maua mai namu o le namu la lea ua masiama ia ua maua o kamala ia
le lau ko ke awhia ia le dengue fever, ia o le yellow fever, o le Zika virus, ia maisi lava fo i tu ai ngau wha mai oti se i vai atu le whaafonga le tunu. O le la ua tau mawhai fo i le National Public Health Service. La tau te whaia ia ni traps po mai lei fo i e. O le la ua wha ta ape fo i wafu, ai maisi o vaenga lata i le vaenga le na mauai. Ia le siama le ma le lapata inga mō tātou umalava. Whaia ke sila fia ange se ngamu. Se namu fo ilele ua mate i se paro po se vai laka i le wafu. O lo iainu mera e te sau ona vili fo ilea. O le ovalu se lau, o no iwa whātolu e kaulanga vili. Ina ia nga ia tule au whainga luenga. O nga o menge e kakau ona hao e seina mai. Mai le community, ma ia mautinoa. E whaatama ia ina ia ona ia whainga kākou. Ia alfau tuanga mo tātou. O fo ile laku fo i maka le mai le kango iai. O le mai le mo ngamu. Ka fe se ia lo whaia i ke ola pe fo se mai le. Ile a fiera ngamu a fia ngai voices. Ia lo ke whango ka la veangi ka le mai le lo kango fua ia se mea ne o le lo ke fua. Ku pe wala nga tau na maua. Yes. Ia ne te wa whaina tātou ia fo i vaenga. Whainka ke le mengi o ngamu so le pe Ia le leng a mai fa fanga ma pe ni no te foundation tātou le poti mai lunga wala tu na to lo tātou po kala me a ma tala la malo se fo. Le mafua anga le malingi sa o lo i mata Mau peni na mauti falau una fala Le mama mai Le ange mai o le pisana Di au le sali pemba pai o na uto ta umaya Le mafua anga wa sui ai lo faya ita Samoa se papala nini we poste saina A fai ele ai no se anga sana ita Aweles kau sana ea Po mama kua isea Ona ole mai bai Ole alofa Ole tete leo si o mama Mamai mai lono tono aso ate garua Nene iua paai ufa apo e mana Ala pole atua ia umilo soi fua Veiloa i se aso Leo la malena mi e mama Fia i le olanga E mawani wa whaatau na ule mawhutanga E leilo a masalo pise vale i le ala Talo ai o le alofa Ia o e la upaa Amuia ni siolo fia i le Mawani wa whaatau na ule mawhutanga E leilo a masalo salo pese vale i le ala Talo ai o le alofa Ia o e la upaana Pe moni e a ita Ua e leke a mai A whai ua mō honi lea Sau se tau tala mai E lea o ngā o i tama e so mago E tinga ai lo ua tama se a uru A whai lava ua umasau se i whai mai Awa o le whainga, o tamale I o le whetalai
tasilima iwa tolu amo. Amta vale o leo lo tu mau lava le kilia le lei ma le mau le tato traffic le time le nei lunga o tato ala tele uma lava ele o yai foi fala lava ta vale mai tawa tu yai le nei time so ta vale tau sisi le saunga le mu so es fulu 5 minutos na ta leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. So i manuia il tatou tunu mai le tatou polkalambe o le areto leola i le nei foi aso o te whawhiloa i te oe i le suafa silisili o le tatou le i whaola o Yesu. I le momual konito lima le whai upe fitu e whapea a wafo i o ke riso la tatou paseka ua fasia mo i tatou o le upu o le aso le nei o Yesu o le mamoe o le paseka. O le nei fuai tau e matuata ua te le whenga i fau. Ona e mawhai, ona whisa o tai atuai i le maliu o Yesu i lunga o le sātaru. I le wha moe moe o le mā moe o le Paseka na whasia e tangata Israelu. I le uruai Paseka sa whaia i tutono o le nuulea o Aikupito. Mantua whai o le uruai Paseka. No Paseka le fasia ile mamoe a ai tangata Israelu ai faungalo na toto e fai taulanga ya o le rua i Paseka na faia i Aikupito sa fasia ai fatonu le tua e fasia le mamoe mo le ainga tofa le ainga ma le mamoe e foi ai ainga o le tua inga mamoe faunga mamoe talavou poa ya le ai sonaila ai loilo le leile mamoe e mai ona ave lea o lona toto ua vali ai a pou fale o tangata iuta ia ma le la au whaalava. O lea a whailonga na whai ai le toto. Sa whai ma lave ai i uru matua o tangata Israelu. Ina ua sau le angelu le oti le po e whasi o tia uru matua ma lave ki tonu Aikupito. Ina ua sau le angelu. Ua tau mai whale o tangata Israelu. O lae vali le toto leo ka mai mamoe fai mai leo le upu o na pasi loa leo le angelu le iei le upu ua pass over le novinga o le Paseka le sawe le upu Paseka ia po le tatu upu leo le leo fasa mo o le Paseka o le po na va ai le angelu i po o le fale na va ai le toto o nga pasi loa leo le angelu mai fale nga le toto ai alu le angelu i fale le ise koko fale o tangata Aikupito ua fasi ma fasi o tia a latu uru matua. So le ata whale anganga la o Yesu o le mamoe o lo kaku Paseka lona winga whapei ona la vea ai tangata Israelu i le toto le tamai mamoe ua whapei na fo ia se fe au o le whenga fo o le toto o Yesu na whamalingiina i lunga le sātauru e mawhai fo ona la vea ina i tātou nei tanga sala a wa fai mai kala tu spaia tu si masani fo le Roma tolu fai upe luas ful tolu a wa nga sala tanga te umalava ma wale o i le vi inga mai le tua na winga wa nga sala tanga te umalava le ai si ka ko sa mai le sala ma le mesili on fa ngo fai mai ole totongi fai mai a wa ole oti ole totongi le ole nga sala ke lo ka ko woki umalava ona ole ang sala al fa no nga ele ngata ina oti tatou le tino oti fa le nga ai fa pena fo o nga ile sioki le fa tali mai fe mai ole le pafi fa bavau ole oki le nga fe mai e lafo ina ia se oli male oti o nga pupu nga ai le ai fa bavau ole oti e fa bavau ma fu mai isia ona ua nga sala tangata umalava ia ke lola le ki me mana ia ilalo fai ungal fai mai a ole ola e fa vavau
o le mea fo ai fua ina mai lea e le atua I lo tātou alii o Iesu Keriso. Pe awhai e te whatua tua I le tamai mā moe le tua. Ka mai mā moe le whai mai oane tau pumo mwowhau pe luas furuiva. Whaauta I le tamai mā moe le tua na te ave ese angasala ale larangi. O e mau, e makua le ai masuka ku wha moe moe le ola e whaavavau. Pe anga le fasia le mā moe le tua o ia o le mā moe le paseka. O lona toto ua la vea ia I tātou ma pasi loa le to sa o le tua e ala I lana whaasalanga. Le tua whaafitai. Ua mātou maua le avanoa ma pasi loa le to sa o la ua fio I lunga ia te mātou. Ona o le toto le tamai mā moe o le paseka o Yesu. Whaafitai Yesu. Amen.
Maria yopo fai Malu urwai paseka le pese o fama el proclame a retole olo nei foi Taeao fo ina o to tolo mala fa mino tolo to talo le tu la fitu le aso lua perilo o ari mera tupure nei aso tau sanga mavai. Tausanga tasiiva tasilua o le taimi mua le na whaatino ina ai foi e le Titanic ia ni alatou lava siaki o ni alatou test mo le vaa lava ia i lalo foi o le sami e pei ona iai i lalo o le taita inga la latou kapeteni. O le tausanga tasiiva lua ono na iai se vevesi tele na tula i mai i le va o le au Musalemi ia ma le tapua inga Hindus i tutono Calcutta i India. Tausanga lua filua sfulu na maitawina i le so tutonu lava foi o Amerika i le whainu mera ono tesi ma le ono. Le whainu mera le na o ilatou na mawhai o na file ina mo le unemployment. Ai lua vai aso na so o mai ai ua o le sefulu miliona le a whai o tangata e le whainga luenga i tutonu Amerika. Nisi na va ingai mena tupule nei aso, tausanga wa mawai. Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amaratu e ngau sia i le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa e tolu la e mawhaiona e asiasi i e whai e lau filifilinga ma ngele manukau maniulen pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Au kilani i saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Le Shine Dental, lau fale wha inifo wha moe moeina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō nifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau, bevili mai le lua fitu ono onu whawha, lua fitu ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Ta lofa lava, o le si ufafonga le neo Samoa, le Radio Samoa. In this update, acts Cameron Luxton celebrating with hopes a bill that loosens alcohol restrictions will kick in this Easter weekend. The legislation from Labour MP Kieran McAnulty passed its final reading last night, permitting bars and pubs to serve alcohol across select public holidays without a meal. Luxton's similar members' bill was voted down in 2024. He says he's very pleased, saying McAnulty gave him advice on his earlier bill. He told me I was biting off a bit too much, and as it transpired, he was right. My bill was voted down, but it was dealing with a much broader issue around restrictions. Discussions over the Cook Islands deal with China. Senior political reporter Azaria Howell reports from Rarotonga. Foreign Minister Winston Peters is meeting with Cook Islands Prime Minister Mark Brown in a very humid Rarotonga this morning. Tension was sparked by the Cooks signing a deal with China in early 2025, which New Zealand says happened without proper consultation. The spat prompted New Zealand to pull an estimated $30 million in grant funding. The UK and Australia are warning of tough times ahead as Donald Trump plans a national address this afternoon about the US-Israeli war on Iran. In the UK, Sir Keir Starmer plans to seek closer economic and security ties with the EU. In Australia, Anthony Albanese is warning the months ahead may not be easy. He's advising people to use less fuel where possible.
If you can switch to catching the train or bus or tram to work, do so. That builds our reserves and it saves fuel for people who have no choice but to drive. Waireka Gorge is opening throughout Easter, the first full-time access along the slip-riddled route since January's severe weather. The State Highway 2 link connecting Opotiki and Gisborne will stay under stop-go control. Overnight closures will resume from Tuesday. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Mealy Kerrs created history in the New Zealand women's one-day international cricket win against South Africa in Wellington. Her unbeaten 179 helped the White Ferns to 347 with 2 wickets and 2 balls to spare. The highest successful chase in the format to level the series 1-1. Wallabies lock Will Skelton has suffered a suspected ruptured Achilles tendon in France, which threatens to rule him out for the rugby test season. He's posted "See you next year" on social media. And Sydney's Iraqi community waved flags from car roofs, danced on tables and saluted Australian Graham Arnold after he masterminded the country's passage to a first football World Cup in 40 years. He stood down as Socceroos coach 18 months ago. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Tātou toi asiasi lunga o le awala tele ave taavale ia o leo lo maita watu o lea lava e tu mau tātou le solunga le lei e leo ies whalavelave tau taavale o lea fo I whatu a tau feo lolo mai ia lunga o tātou wala tele mai tau watu I le vaenga lea le tātou Southern Motorway City Bound feo lolo I le taimile nei Southbound feo lolo o le tele lava fo I o vaenga o tātou awala o lea lava e lanu sa sama le taimile nei lono winga o le nai feo lolo ai olo o flow le lei lava fo ia tātou traffic le se fa lave tau taavale ia av taavale tau tuana pe tau sisia le saonga le mule nei fo taimi le Taeao le watolo minute te ai le tu lai fitu Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fi whalonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Palola pa se whamaria na tino nei fo I taimi o le Taeao fo. Ia ole pa ingalata mai nei I le tala o le tau na tātua mata mai Samoa. Nei taimi o le Taeao o te ale fitu I Samoa. O leo te wawatu le mana langi le mo le tau Samoa. Nei vaenga o le Taeao o winga o le tau le tino nei asora langi le lei e vaenga o Samoa pa ua timu pe ona whamawina. Le awa I tau tolu se fulu ma le tasi whaisi vevela le e Samoa nei aso. Tolu sumala tasi degrees Celsius I lona maua luas fulmareono I lona maua lalo o tāru tala mai Samoa o le tāle valu I le Taeao nei a o le amanoa fo I whaatalofa whaafelo I tuele tāle pakalame nei taimo le Taeao paanga malava ana maru o le Taeao Radio Samoa no mwhaiona whaatasi mai nunga le tātou Facebook ma le YouTube Radio Samoa le ngate Amerika Samoa whaapena fo I Samoa Iso lava fo mal tātou wala leo Samoa FM 106.1 malo lava ia le soifua manuia se mai talo le tau tono ni sala nei patalofa le tunu o la papa ao so se vai ngora motu I saute malo lava soifua manuia nei Taeao sifuru iwa maurunga le malo le Air Westport langi le leili tau langi le lei fo le tau Wanaka luas futolu maurunga le Vevela langi le lei fo le tau Timaru luas fulua maurunga le mawhanawhana mana ia langi leo le tau Queenstown luas futasi maurunga le mawhanawhana le Air Omaru langi le leili tau luas fulua maurunga le mawhanawhana mana ia fo langi le leo le tau Nelson sifuru iwa maurunga le malo le Air Kaikoura langi le lei fo le tau luas futasi maurunga le mawhanawhana pasoro na awa le tau Invercargill luas fulua maurunga le mawhanawhana Greymouth langi le lei sifuru iwa maurunga le malo le Air langi le leili tau Blenheim luas futolu maurunga le Vevela pasoro po ina langi le leili tau I Alexandra luas fulima maurunga le Vevela Dunedin langi le leili tau mo tau le so luas fulua maurunga le mawhanawhana ma le aio Karaistete malo le soifua manuia langi le leili tau mo tau le so luas fulua maurunga le mawhanawhana ma vātou le motu I sau te soli ai ma ngai asu sulo le lani I le moku I sau kiri ngai fu I aso atoa ni se mai talo le tau le motu I matu pi to love o New Zealand le motu I matu kai taia ala langi le leili tau luas futasi le maurunga le mawhanawhana fa mawina bola ne foi as foreile le mamalo le tunu ala papa ao le lombua Wellingtone ma lo le soifua manuia langi le lei fo le tau mo tau I le nei fo iaso se fului vala maurunga na le malu le Air fa mawina mo Wellingtone I le so whanga rei whasona na awaoa luas fulu maurunga le mawhanawhana
Wanganui lang le luas fulua marunga ma fana tauranga lang le tau luas futasi marunga ma fana le so tau po lang le tau luas fulu marunga ma fana le so lang le fo le tau roto ruo luas fulu marunga ma fana le so il babayantu e Palmerston North lang le tau luas futasi marunga ma fana lang le New Plymouth ne yaso lang le APR mana ya fo lang le Masterton Levin lang le fo le tau luas fulu marunga ma fana le so Hastings lang le tau luas fulu marunga ma fana Gisborne pasaro na abawa pa o tipo so time fulu marunga ma lo le kiri do hembal tone lang le tau mo to le so abawa le afia na nei luas fulu marunga ma fana fa wina mo kiri do e le nei aso no fonga fasalonga radio Samoa Tamaki Makauro o Kilani o matua I pongi sa pe fa for nei taimi ole Taeao sputolo lo ele Malu lu ele nei vaenga ole Taeao wingol tau mo le so la to mau na langi le tau le tele vaenga o Kilani luas fu lual mo lunga ma fana fa mawina mo o Kilani ele nei yaso se fu lual na ma wala lo Taeao pe aulia Good Friday wala fasalo fo na langi le tau tu sa le ma fana nei ma Taeao aso tonai wala langi le for the tau tele vaenga o Kilani tu sa le ma fana nei Taeao ma la tonai fa pena fo sao tu aso ko for rama yaso is the Monday aso mano normal to telo tato fa solo na awa lang le tau pa utimo na sulua mana sululo va yaso o luma na yaso Papa mana utu ina mai la bai tau ni le foi taimi ole Taeao ile tu really Samoa spoli mai vetolo mo ina ua balu le wati ai nei ia le tu la fitu ia o te lo wo look forward umata to ele ngata ole so muli a onga nei fa na nei foi vai taimi tu sanga o tatu ia ia a wole a omi foi na malo lo ai mata to e usu le Taeao hey pa wale me ia awane I fa mo le so malo lo ai ngalo e tanto le tau ore nei vai tau te sanga o tatu ia ia pela fo o masani wa fetalai le tua le tatu fa ola lungo sa tauro wa mai au tau no wa faile nei mo oe ma o tatu o ma langi ato fa monia la le yone tolu sfurono ngai lo o maka ko lo korna fai o portu spai yes ya ola nga wa fa pelava na lo fa mai ole le nei la langi ya mai lo na lo tota sina ele fa no se fa tu ya te ma ole ole fa va ma tu wai ole tsala len ole e sona o nga elenga ole o nga na wa batul tu silina ole fai tawol tu spaia mana le lei ba I sta tu ti mana yo ne sto fi fa mo le lei ya le ki or ka ya ma ngai fa solongo por kalame ole sona tu o ti lo tu le comment se ta si pa ngal ta por kalame yo te lo me le fa nei alo foi mana fa na o ti lo tu fa mai le fa pung I wake up every morning, turn mom and dad's TV on, and do my cleaning, watching from Auckland City. Why about mangai? Or me la le fel to tele o na yalo fo ya. Ya me sala to we o fengar wen. Alo Taeao ya ki no TV al ko ingalo mo ko. Ya mai mo mai la o to le por kala. Ya o la to fa yo la ko kiu ke mangar wen. So did you launch Rosie? Alfosio malo fa te tele lava. Malo ya tapo inga na yo tatu matua to asinsino vel tuno malo mata malawa malo lava alo to te talo malo tapo inga manu ia fai volo fe ngai mala tuno ia mana ia mato fo inga ruenga lo to tu ile tuno ile Taeao alo fatu mo dai mato o mala tuno fa te tele fa fo mai fa te fo te talo for a fa vale le fo semi. Good morning sir. Nalo fa tai ka poi le mega ko pe ya kilo kui ta longa yo super rugby ole weekend pe ya nga le ko lu ya ka longa le fai la o kilo ko pe wo ma awe fa Malu le esaka le so baliu pe ya nga le ko lu ka longa fai le weekend na ta longa Crusaders ma Fijian draw o Taeao le lima te ai le fitu le po mare talonga sifi mare Waratahs let's tonai e mare Reds mare Force e fai fo let's tonai e lua ka longa le po let's konga e nga o mai lola ia ke lola
o isi au mai lima la pai Yes, te vai. Pei ona sa iai fo ilungo tala ile ngana fa Britania. O le toa telo tamata alo I au ia o le fatanu ina la tau talo. Pei ma fuli I le fatu tuan kirisiano. Ia ai mai se lava foi o lo lato wamana ia foi. O le nei vai tau ia ke au ia makua I se lau 5% Fata waina. Okay, le lei sunga ya tana yona la fa fonga mai oi bawala. Malo si fua tana fa tai le fata smel tana ko lam nei Taeao. Ba nga ba ia ia le Malu o Samoa. Bawala ba lima pe kiabi pe alango fo ngai New Zealand Malu. Ana ia le Malu. Ya, ngaponga ka ko ka longo Super Rugby le. Al fa ngora bayaso. Nga le ko dua ka longa fai tasi po das farile. Ia male luol po las tona I on di endai le na. Mangai. Ai foi mai la vaso fo kwa manga ia ka longa vaso fo sole. O vaso fo le ke va go la pinga I au ia pico lungo table la sofa. Au le a au marosile ale fa. Boninko. Ia male au sile ko marosile. Asisili ang malo singa. Asisili ang malo sila Warriors. Ay, so ya se ko ke vai ngale kasi si makomalo no ngala ko. Esa. Ya le lei so na italongal na fanga solo ile fa ngor vai so titila tel da mai titile so ai au kilani. Abos mai ke palangi po wa. Fiure le su ele mo ya ke wa ese wo sa mo kampalangi ai ona su o ele ole Sefulu lima kau sanga. Sefulu lima tau sanga. Wa tole vai aso talu na sa ilia sita mai titi lea. Ia ai o leu au mai fo ia leo. Ina ia o James le ingo sita. Ina ia au mai. Fo ia so soani fo ole au mai ia itato fa msalanga. Inga ia o kako matala fo ilele. Ia po ai lava fo isitasi o ngosila fiange. Se ka mai kiki makua ipalangi lava. Ulu enga. Ia ai o leo lo mai tawatu. Ole taimi muli ana va ai sita mai titi leo I Everly place ile aso lua se fulu lua o matsi. Pea pole le ana na va ai el taimi muli ai o lo mai tawina se lau fitus fulu lo na umi ia eulu ena fo na mata ia ai o lo na ingoa o James so afa pea lai te o tanga ia fo seisi walu aku sanga kamai kiki le fale masipalangi ai su e pelo James si le pone ngor kama io ele ngola me chana Yo kalau sia ia saunga le mu au lava le nau le pole ngolo ia talo sia ia umi ngale loa ia maua o lai saunga le mu ia le na o lo ia la vanu mera le bala fa mo le pe mo sosane so la ke lo o pai ka nga po ele mele wo ia le o nei le o ni le titilo ele si so no nga fa to al president America la fa au ki kilo ko nga fila fonga Donald Trump so le kusa fa Samoa o ko su main ko swau ole tala la fa sino ia tunu uia le o lango ina America e tu sala ole tala le o fai le president o America ola o tu o mele ka o fi Iran ile Strait of Hormuz ola ko mai ko swau mai na pe afa wale lango ina ia America mele ia o titi lo atu wa tau fi pe o Spain lo tau fi la to mala le tele na fatanga mo America po la to mala le military man air force Italia le fo ia tunu la fo ka fo ila ko ka pungi mo fo isa la to no fa le tele fa mo to ia the military America ia mal telo isia tunu o laile o lango if the NATO tunu o mo NATO kusala fa maila Donald Trump okay au ko le lango maila ya America ola ko oi sali sem ko ale mangu ia ko ngal fo fa peari Atinu fo ia to tono le US allies afia fo ila mala NATO ia o isi va nga United Kingdom ia mafarani fo pe ol va nga na le mo ko I fa autu ia ile sa no na Trump o ko mo ke le ko lango ko ia o ko fia ka se kaimi o to but o le o ule nei yes pe sa no la sunga la o la nei o le ato au mai au ai pesa ia se fa atal no anga na fa ia male sunga ia Trump
ngafasilingi ai la lona tulanga po le tulanga fo i le United States to tono le nei to so o le au uli la le nei i se time le nei so o le a koe au mai i se sau noanga fa pito al koe inga wa o langa failang kala yes definitely reconsider o lona winga o la koe kilo koe inga pe tu mau pelo la to awai as a member of the NATO ia mai si fo yo an allies po le atu mau pela to fainga paang Tala noa I saunanga whapitoa te tai o malo na while saunanga whapitoa le palemia o Australia, Anthony Albanese. E le ito ia sesi saunanga whapitoa fo le whailoa I le atunu atoa. Mai se tai o se malo Australia. Tanu mai lewa I kai marko Viki, I think, lau titi lau tau whanonga tui li poti. Pa te mana I o le whola ina ia malamalama tangata uma au Australia. E le tūlanga le ua ia le nei vai taimi o le tangata le pensini so pe ala tau whanonga atu o la mo le awareness tangata uma Australia o lo ia fuwhanga malo ina ia awane I panic ia awane I popole ia o lo te pena le malo Australia lato o alawa me tupu mai le tūlanga I whale tonu po le ale umera kaua o te lo ala lava ta pena malo Australia which is a mele leite le al meanga po ko aro pulo ul pan mio Australia ka umanga forfola le a vese fa tong official excise tax le ka un kalping singi la ka un official ka un official la ping singi ya le fo into fa no fo la nafi ya tu langa na la o ye amu ya la ko Australia le leite o ko ya ka ko fa longo pe ka ko ngai po ha fe ha sa le lenga fa penga ya a sa sabe qual é o nge ko nga me va pe ya va ai ya le file mu le li le o ina o tatu loto ile aso male aso malia o me wa mai le tua mo tatu o me silinga ka u ya matatu fa natu male loto fia man fa tail fa tanga le tua mo tatu me be ka mo tau sango ko ia wa mo me o pesca ko muro awra ista ai kamor ba ai Vai la famaya la. Vai la malcalo foi la le. Ai au, o café famaya la pepe la paru coco e far coco samo. Au. Quale au? Au, café. E far coco alisa. Ei. Ma ole ka paru coco samo e faile coco alisa. Mana. Se que eliaso. Mana ya. La pepe. Kaya mo coco alisa. Fa kai. Se ka wa kun ka sanga le kwakus. Ai manguier fa con coco alisa ngi. Manga ya. Yes. Salam sen. Sorry, for my tone wa one season of the Warriors. I be sao. Se ole mea le kai kasi ale ele o se faya inga o lenga malo lo so ia ko ke kapakau kali va penga le kai e se faya la ko masau nga langa kawanga malo lo le aus kai mi yang ko resets ko reset ala se fo maria le trono le tao se furuiva o chale July fitu morning
ne Samoa ya mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngata lavo ine ia so se mana o faalia le malu ai tia le faa Samoa wana o le nanu faa mole so te filo malu ole tu feel it in the Samoa ya mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngata lavo ine ia so kasi mana u faalia le malu ai atia le faa Samoa wana ole nanu faa mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto Talo falava o awola pimerana, mau belo li tio, ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever hear the expression, like father, like son? Or the fruit doesn't fall far from the tree? Two families in America were studied for many years. One was the Max Jukes family, the other the Jonathan Edwards family. What was discovered in this study is very interesting. Max Jukes was a man who did not believe in God or strong principles of right and wrong, so he married a woman like himself. Over 1,200 of their descendants were studied, over several generations. 310 became professional beggars. 440 died of sexually transmitted diseases. 130 were sent to prison, 7 of them for murder. Over 100 became alcoholics. 60 became professional thieves and robbers. And 190 became prostitutes. Only 20 learned a profession, and 10 of those learned their trade in prison. Jonathan Edwards, however, was a man who daily lived by the principles of Jesus Christ, and he chose to marry a woman who also had a personal relationship with Christ. Their descendants were also studied over generations. 300 of them became Christian ministers, missionaries, and theology professors. Over 100 others became university professors. Another 100 became lawyers and attorneys. 30 became judges. 60 became medical doctors. Another 60 became writers of published classic books. 14 became presidents of universities. Many others became successful business people. 3 became United States congressmen, and 1 became the vice president of the United States. It's rather obvious that our children end up following our example more than following our advice. You can't train up your child in the way you're not going yourself, but you can start changing and going that way today by asking the one who invented families to forgive you for your wrong way of living and to take charge of your heart and character. Then as you start living Jesus Christ's way every day, you'll start showing your kids the successful right way of living. And they'll also teach their children, who will then teach their children. Because well-trained children grow up to train their children well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Taya umalaba, usama
le mea na fola ina ai mawai o to le mana le a feel we for le nana if I mamo lima u Jerusalem lima you tanya malama usama mia eo o tulu ina ole la malangi fa evangelia lela lolangi lena nalea e fa alia mai na sala e no foto tonu ia te auto eleva aya e mata tu te faila failonga esi iloa tu te tu mawaila mata uta uatu ai mawai auto le mata te afio I fole nana if I mamo limamu Jerusalem mama you tanya malama usama mia eo otulu inga ole la malangi fa evangelia lela lolangi aula to fatasi mea to iluma ula fai va fi wailoa io la to luma o nana ese wala to te sala mai ai ole anga pa ia lena ufo ina mai lauma ese muliman sala lele alofa fa ama onita talo wa fainga taso nei taita iseta si ina ino e fa aula tanga ole ana pa ia ole a mio tonu manapa ai mau mai onto le mana e antio I fole nana if I mamo limamu Jerusalem mama you tanya umalaba Samaria eo atu ina ole la malangi fa evangelia lela lolangi ai mama oto le mana te afio I fole nana if I mamo limamu Jerusalem mama you tanya malama usama mia eo atu ina ole la lolangi fa evangelia lela lolangi fa evangelia lela lolangi fa evangelia lela lolangi Talofalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Pomrenga swara wala sa tofina nei walua ia ia so apari lawa matala le telefoni tolu fitu tasi lima iba tolu pe amafana e whaanga le telefoni ma mori se whamrianga se tasi whamanatu. Ona asfana ule nei fo ia so mo fole manoa le tato emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Lungo le tato Facebook mara YouTube rore Samoa e pulule lava oe po feo vaengana e vave. Ona o mai lau whamrianga asfana ule nei fo i Taeao fo. Eo bois whamrianga na pito a man.
Ele o yesi whamanianga I lunga o tatu api fōlinga o lunga le I meli o lea sa ele whamanianga na meli mai a o le whaalawe lawe lai ele o yeini upo le whamanianga nga o le I meli o lenga sau ia ai le o manino fo le pea o te loa o la iei upu a wango forkanga kanga sen mai le I meli waku ue ma le langu ururi ua makua I poloka a kua ma le langu ururi mangingo upu okay so ua makua I umakua I ngā kilo e vai upu pe mo so seu kai salam o le bawanau I meli ia langa wa ngofo mafa a highlight ia lau message I le langu ururi ua makua I ururi a kua umai ma le screen ua le mawatu la le lei tātou telefoni malor si fua se fua bagia lau sokala malor si fua ia no lea ia babanga ko kole o ia kole asfa ma fai anka pe fa lau le tio fa mole ngoro fa solo ko me se ka ko wa mio ia wa mo ia kole lu furkasio le akali ya salvation ia ma ia le o asfa ko le so ia ke binge yo lo balanga ko e vakui daloi piko gu daloi fa mo ia I danga ko kelo ko no kilangi ia ma ia kele lo asfa ko le kali o fale ri mo ko fa popo ngi skau sanga skele ma ngisi masinga ia awalo o nganga deli ia fa fkena wala zugola o bla bla Kala vauso Mariel Malanga lo tele bala mo le Taeao ia le lei e pe ia foringa mai o famanianga na le Taeao se ko sia ki aku seu kaisala e mawhai ana senti forka ko message lunga ka ko Facebook le va vena maua a fa mon mole la ngai le fai tau lau emaili ona ua ku ile langu ruli ua poloka ako umaile lalo langi ako ngi e ka fefere lalo langi ua pongsa ua pongsa ako le lalo langi ngi pa be o kubuai o ya we ya le lei ngaran manase vai foresta emaili na ua senta tu mai Ruth Liu pe maua fa mole ya molesta fa mlianga le wasu ka Facebook na me tamo Taeao okay o le fa manianga la mai Ruth Liu o lo fa anga ma fa manianga mo la so fo le tina ya Vince Vienna Penny suapa ia o loto fanga ma o tara fa taile tua mo nei tau sanga tele wo fo ai mo o le tina fa manuia le li na ia fo ia tu ni se tau sanga se tele lo sai fua wa le tau singo ainga e mai se uti te fai to tono le tala le lei ia tu maulo wa lo fa le fa atua o ia so se tasi ai mai se o ainga o winga fia I taimi uma we love you mama so much alofa anga o Ruth Mapama Liu Malta fam le ngale lunga le Facebook mai Rita kaisal le ai okay le la ufa la winatu o le famalianga mai Rita kaisal le inga fa fo I tamau le langi wa le mai le nisia tinoi Rita kaisala le los futolo nei ora tu sanga ya fo ai pele li ia te oele malosi ya manisto sanga tele o lo sui fua fa bobole tu ai me umalava e te faia. We love and appreciate you for everything you do for our family, especially Nana. Alofangia alofaanga le mamae, my mom Paulina Purukaisala, your siblings, Nive, Maxine, Prince, Penny, Marcus, Pixie, and Beauty, and aunties to Lily and Sil. Mariolo, asafana uliso. Kakakunga. Yeah. Kosia ki kasia kwa ke ia o elesi pe ia te baba ya tu elesi famarianga tasi le wa fo on mai elesi ka ko famarianga kasi le o wa ku le walen mai ka Emilia kabalmana mai Roseanne Lino ia salpe umolol nama ya matara famaniana Roseanne Lino happiest birthday today Uncle Rambo. Ooh, you are alive and full of life. Your wisdom and joy inspire all those around you. Welcome to 66 years of greatness. O le asolua o aperila tasivon o sa whanawai e ni mātua lelei sa tali I sa whaingoa I a whaavai fau el muli au masea li.
Le nei tau sanga lua o lua ono wa ato ailo na ono sifulu ono tau sanga ma tau te whaamani atu la so whanau Uncle Paul Tama vi ia le atua i nei tau sanga e tele ia maua pe o ele tama le malosi ma le manuia ia whao popo nisi aso se tele o lo soifua a wanga luenga matiu te o lo e whianga iai tātou o le happy a ma le aiwa uma le aso ha Uncle hihi we love you o le mea sili waka o le mea sili waka pengi sionga whaakasi fo i a Uncle e le kelangi mea o le whalai maukengi a ma le ulupua a uma le aso Uncle se o mana watu i ona o aluatu le amsau breakfast lo whaanga mai o ainga uma lava i New Zealand Australia America ia ma lau whanau Roseanne Tau and Lino Tāna whamnianga mana o nei fwoi Taeao fau o le pesele wha manuia tuene pūrenga mana whenga Radio Samoa mal tāna pukalami Malu le Taeao Salvation Maria loa so whana uso whais baki le lei Mawia le celebration Malanga tue fwoi malai matua le lei Mawia o tau waso soifua Tau lua sutasi le pan Olo utama Olo utama Sota o mau ile mauta Oh yeah le fia 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 le fia fia Ile meuma Ile mauta Olo utama Olo utama Olo utama Olo utama Sota o mau Ile mauta Oh yeah le fia 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 Oh yeah le fia 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 Oh yeah le fia fia Ele meuma Ile mauta Olo utama
Valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life, feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Grace poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy, 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 joy. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Alo lava abtavale lon sa ile nei Taeao Bowden Road in Mount Wellington o leo lo yele ata le taavale lo na winga fa ala velave tau taavale le time nei o le wa mata ia ona tau pispisi mai le tato traffic Pacific Rise e Mount Wellington fa solo atu lava le kako pi onga ma fa solo kwai Penrose alu watu Ellerslie alu kako Offena Ellerslie highway o lo mai tau watu le time nei vaenga na o le wa pisi mai o le tato awala tele le tato manga 5 Green Lane on Great South Road o maita watu foi o lea ua faisi pisi le taimile nei o le Taeao tato ilunga o le State Highway se fulu maleono maita watu Mount Albert o Auckland Cumule Motorway o lea o maita watu o faisi pisi le taimile nei alu watu leanga ina i Point Chevalier le foi ua mata ona pisi leisio vaenga le maita watu te Attitude South ua mata ona pisi le taimile nei mo tato ave taavale lunga tato Northern Motorway foi o maita watu taimile nei o Nera Road le wa mata ia ona pisi ane foi tato le taimile nei lunga le awala anga ia tu foi lunga tato awala lau papa ia o le tama foi lele o alu matu le na we ia le taimile nei anga ia tu i le North Shore ia o le foi lava e maita watu Whiteout Valley ia ina lunga le tato Twin Coast Discovery Highway, paunal vaenga nai pisi mai ina Saninuk nisi na vaenga o isio vaenga mo kako awala tele afta vale le lava so longa le lava I le taimile nei o le Taeao tautua na ia manu e tele lava foi ma ia lava le on sa nei taimi o le Taeao tus for 5 minutes on tale o le tulai valu. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. So, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu show so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pawa koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fe full cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le o wadu se lau lima o rua kodwha. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chair ni ngasi o le maisuka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. APR product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Talofa lava, o loo ingoa o nei mai imisau training.
O e mo o mia singa luenga i le customer service, hospitality, po le avea fo i ma leo leo, e ma fai ona fisosoani atu le MSR training. O lo o iei la mātou au fisosoani e tai malango lango ina oe, ma a fai e te anga waa, e ma fai foi ona e a onga e au noa ma se tutongi. Asia si mai i le msrtraining.co.nz be vala au mai i le ovalu se lau, lua wha tolu walu. Lo lumanai e amata I nei. So se fulu male lua mino tolo tolo talo le tu la valu le fa fonga le por kalabe Malu le tan radio Samoa fle me tolo mo taro tala mai Samoa pe tala valu e le Taeao nei ele nei vaenga o le Taeao fifio fatis mai ia se tasi foi o fai pule le Labour Party o ia o le spokesperson rural communities and small business le songa Dan Rosewarne e ilo na pitanga Samoa o le afsi le sunga Dan fa mam lama nei vaenga o mai ele nei foi time o le Taeao. Welcome to the show and thank you for your time, Dan. How are you this morning, sir? Yeah, talofa lava. Yeah, great this morning. And thank you to you and your listeners. Whaftailava, Dan. It's your first time on Radio Samoa. It's a privilege for all of us here to have you on the show this morning. Ele upu fa Samoa le leona motu le pa ua iloa simply means it will be good to have a bit of your background before we continue on with our interview this morning. Tell us a little bit about yourself, especially your Samoan ainga, Dan. Yeah, so my grandmother, Yvonne McKessie, was born in 1990 in Whagat, Savai, and lived to the ripe old age of 102. And so Grandma was the daughter of Samuel Vernon McKenzie. So he was a well-known businessman at the time in Samoa. And my dad attended St. Joseph's College for a time before moving back to New Zealand. Right. My grandmother, she lived an extraordinary life. Right. And being back in Parliament, it's been fantastic reconnecting with my Pacific roots. Right. And we have a really tight Pacific Labour caucus who have been really supportive. Okay, excellent. Thank you, Dan. Okay, you said you're going back to the Parliament. Congratulations. Because I can see you entered Parliament in 2022, lost your seat in 2023, and then returned in 2026. How has that up and down journey shaped your perspective on public service? It has been tough, and as you rightly mentioned, it has peaks and troughs. Right. But I've been a strong believer in servant leadership. Service in the New Zealand Defence Force. That's what I did before entering politics. Yeah. And then when I lost my seat, I went back to the New Zealand Defence Force, and then I'm back here in Parliament. And so for me, that service does not change. I'm still serving the people of New Zealand and my inga. So very, very much service is part of my life. Okay, Dan, you served more than 20 years in the New Zealand Army, including deployments to Afghanistan, I think, and the Solomon Islands. What lessons from the experience guide your approach to leadership today? I think just the ability to talk to people, get to people in their communities, hear what they have to say. That was particularly important in the Solomon Islands. I was part of the regional assistance mission there. And I think New Zealand did very well because we would just sit with the locals, hear what they had to say. And I think that's an advantage that New Zealand does have. We're small. We understand the importance of those conversations. And I think that puts us at an advantage when we're working in the Pacific. Right. Okay. Dan, I can also see that you were involved in major emergency responses like the Kaikoura earthquake. What did those moments teach you about community resilience and government preparedness? I think having that engagement with the community before those events unfold is very important. Yeah. Especially, as a parliamentarian, it's just having those regular touch points with the community across all sectors. So when you do need to lean into those relationships, when an emergency response starts, you can walk into those emergency operations centres and know who the key players are, so you can deliver support straight away. Okay, Dan, so now you're Labour spokesperson for rural communities and small business. What are the biggest challenges you're hearing from these groups, especially in the region like Waimakariri? Yeah, so
everyone's doing it tough in New Zealand right now. Right. And the nature of work is changing. And as the Labour's spokesperson for small business, one of my key priorities is improving pathways for Pacific people to go into business. Right. There's huge opportunity there. And our Pacific population, it's young, it's capable, it's ambitious. And at the same time, we have some, very well-established businesses in New Zealand where the owners are actually approaching retirement. And a lot of these businesses still run in very traditional ways, sometimes even paper-based systems. Right. So it creates a real opening for the next generation, and young Pacific people can step in, modernise those businesses, bring new strategy, energy, and continue the legacy. So it's about that intergenerational opportunity and honouring what has been built while adapting for the future with a Pacific flavour. So I'm really passionate about that piece, Right. and also around supporting sole traders, because for many Pacific families, flexibility is everything, and being a sole trader can provide that balance and allow people to earn a living while still caring for family, contributing to church, and serving their community. Right. So I want to be able to make that pathway easier, whether it's through tax settings, access to advice, or reducing compliance barriers. Right. Okay. Excellent. Dan, I was reading through some of the reports that many families in Waimakariri say that they are under increasing financial pressure. What practical steps do you believe government should take to ease the cost of living burden? Yeah, so right now the government is trying to reassure New Zealanders, but that reassurance is not a plan. And this disruption could last for months, and we've not likely reached the peak of the crisis. And the government still hasn't been clear about what happens when we do. Businesses, farmers, households need certainty, not false hope. And the government must plan for the worst and be straight with New Zealanders about what that might look like. So in Waimakariri, soaring fuel prices are making things hard, and people were already doing it tough. Christopher Luxon promised to fix the cost of living. Instead, this government's choices have actually made it worse by prioritising tax cuts for landlords and speculators over Kiwis struggling to get by. And I suppose the flow-on effects, everything comes by truck, right? So higher fuel prices mean higher fuel prices, reduced mobility. It means we can't get our kids to school and sport and get to church. So in terms of what Labor will do, I mean, we would be straight with New Zealanders about the scale of the challenge that lies ahead. And, we would have answers ready for phases 3 and 4, and not trying to build the aircraft as we're flying it while this crisis is unfolding. And we will back those that are doing it tough. And it comes down to priorities. Nationals had the wrong priorities for 3 years, tax breaks for tobacco companies, half-price public transport was axed, clean car subsidies were scrapped, and Kiwis are paying for those choices now. Okay, excellent. Excellent, Dan. You've spoken openly about failing the maths and literacy tests before joining the Army. What does that early experience teach young Pacific people who may doubt their own potential? So school's not the end of your education journey. Right. It's the beginning. And, I think sometimes the education system doesn't serve everyone in our community well. And I think my learning started when I actually entered the workplace. So resilience and perseverance is the key to success, I feel. And sometimes we always have that self-doubt. But doing what you feel is right, doing right by your ainga is extremely important. Okay, I've got a couple of questions, more questions, Dan, please. With your background in defense planning and operations, how do you think New Zealand should prepare for future regional challenges in the Indo-Pacific? So it's very important that we have a continuous visiting schedule across the Pacific. Right. Relationships need to be worked on. You can't take them for granted, particularly with our Pacific family. Keeping engaged, even with those small, events that unfold, reaching out to each other,
connection through our RSE schemes. That is a huge contributor to our relationship across the Pacific. And so we must make sure that we maintain those relationships and make sure that when workers do come here from the Pacific, their working conditions, their pay are well protected. Right. Okay, my last question is, what message would you like to share with Pacific youth listening this morning who are thinking about careers in public service or the military? Just go ahead and do it. Yeah. Get in there. You have a fantastic community, Ainga, behind you. Right. And we love to see it when young people succeed, particularly Pacific youth. Right. And it's fantastic seeing them occupying those positions, whether it be in Parliament, senior leadership roles within government. It's just fantastic to see, and we're right behind you 100%. Excellent. Thank you, Dan. Okay, before I let you go, I've just got a message that your leader, Chris Hipkins, and some of the MPs will be in Auckland today. Are you going to be a part of the group, or? So I've got a lot of engagements down in Canterbury, so I'm shooting down there. Yeah. But yeah, really looking forward to hearing what our Pacific MPs have to say about that engagement up in Auckland. Yeah. Okay. Are you preparing yourself for the election in the next 7 months? Absolutely. We'll be working really hard as a Labour caucus to prove to the communities out there that we deserve to govern. Okay. Dan Rose Warren, Whaftai Telelava, thank you so much for your time. Thank you. Okay, Whaftai. O le songa e Dan Rose Warren, o se sui whaipule le Labour Party. Ma le tala noanga rene fwoi tae o fōri tau tua maru sa mas whalima. Ewa tolu a mo, ta tolu le July valu si maila whawhonga tāro tala mai sa mo. O se mai alau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o tala whau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau le tio whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu a mo. Fife fo e toi whātālofo no tātou o te nuu i le whaatawhiti o le ngā ruenga o le nei wā iaso tala tau longo o si mai alau whaafonga. Po taunu ule fono le tu malo whaapalota sa whatalua, lea sa usui e lea solulu o le nei wā iaso i le langolongo ina lea, o le tuua e lo lātou sui whaipule o le vaenga whaupufai e pui a ia te tau o tangata. Ai langolongo atu i le pāti whaupufai o lo tu malo le whaatua i le atua Samoa o tasi. O le taunu unga leo le fono na a waisui o fio anga e ono o le tu malo palota. Ai wala tu finanga lo foi. E na o le fionga i atu i apu a fuatongi le toa. Lo latu sui wha atu pe a whaia lana palota le titi. I se teimi o le a wha mautu wai lea tāpenanga. Sa mau se tala noanga ma le sui whaipule o sa whatalua. I le fiafio le solulu i fisota inga wha ona po nei. Ma tāpa ai sona finangalo. O ani mafu anga fo iwa ia se finangalo le tu malo e te fase e tuangalu mai le pati e puipuia ia te o tangata e langolango i le fatu tu i le tua Samoa utasi. Whawhai o tanga vai e pea le awhanga nei mea o le whaama i te ale al tula whale ma le awhanga i fusi ia po le whtelanga ia tal toa. Lena ia sa ia i tulanga ma whautua inga whodo tangata ina ia o wese mare ma vang whawhai o le tapiti i tai. O ni amta upo leva na tulalolo tu malo ia te au ma whai mai o tau no tilo se manuia le tu malo ma tulanga tu sai ma polo keti nei whahandu lua o le lanto whaiti o ina hoi o talanoanga ia whai mai e le manto whanga i lunga o tena whailangi e ua lanto whaiti mai lanto o matai o le mata ma tilo e o whata mai titeli ma ua whoringa mai e lo iai se tulanga hoi lele whatangata matua anga iai i el fina wina o nei matau ia peo tulanga nana lanto o maia ma maia lanto tulalo i ta ua lewa tele au tanga maia e ta lale ua sai le tula fale lea na velo mana whapea wa taurana whaafono le tu malo lena mafua e na ave samali mafono foi mo te to ma wana lila e tu sai ma sai ia to ina lea ia fa le ngata la no fa fono ina le tu malo asa fa pe foi no o atu do ai poto ina fa tala no ina le mta mo so la to manga ia fa pe foi no fono na ma tu no i vai ia fa lo ia ni mta upu
mai foi o wala wina ma to vai no foi le HPP o la to na la committee ina foi na fa ma mlambe ya wala man ia se pu fa mo to te le o ia ina foi na ma mlama tanga tonwa mano fo manino tu sai ia ma le tulanga wa fa mai te nei o le ma wa tu lo finangalo fo I na te walunga e lau tau fono o le tasi leo mafuanga fo I pe o lau sila sila e le polo ke tile o le miliona o lewa whaatau nu o inisi o ati na ele le e manui ei tangata o sa whatalua. E pe o le tulanga maulunga le lo alanga li mantu tu malo o no le wha mama a venga le polo ke tine I tulanga o tupe maua ma tupe wha alua ainga wa vel polo ke tine wa ve sai ni saunga tupe mnisi o tupe sainga tupe a fianga le mantu tu malo talo le polo ke tine I o le miliona lewa avel fa momoa e fale le yo fale ngo malama ia pe o tulanga ia o lo mana mi ai ia se vanga tupe mo fale yo fale au nei le la o fa solo el bloquetia o tilo il manto tu malo ma o mai fantastic tanga toma e ngalu lu e mo le atina ina o le ma si fo ile tulanga le lei o lo faina mo mai le bloquetina el miliona e pe o tulanga mo lunga na o lo tilo o le manuia o manto fianga por manto tu malo o lo mo mal bloquetina o le miliona mo falo Stasi va ngale sa a fea I lo finangalo na tau lunga e le fontanga pe o lau sila sila I lo ia I tonu o le pati wha upu whai e pui puia ia a ia tau tangata ia o nisi o vala fo I nei le watu fo nei tau sanga e le o whai ase tūlanga fo I le tūlanga le te inga lo tau o pati wha upu whai Io e pela wana Sofia tanga whaia o whalua ni malolo le wang whai le tia pipi I lalo lava le te inga le fionga ia tu lepa persunga tu lepa ia I lo lava tanganta de o telefsiri ia ia ngā luenga le lei mare no noi sa whengai fo I teimi o tu mai foe le fionga le lipan mea pe tai ia lava na whatau no me tonu uma sa el manatu e tu nantu I se to whaftalai ale sunga I le tu lepa I sona ia lava finangalo e fase tuanga waki peitai ia le silinga taliseu le fola ua o marinate usanga na talno ina fo ile tulanga suia o le taitai o le bangfa fai ia ai pe foringa mai o le na le kolo ma to fata tali pa pe ma se umale ia palotala iti se uma famisino ia no fai le tulanga lea ia pela no tautalai ia o tele lope a me la tu e fo se uma ia tulanga ia ma o le foi falo mo vai tu foi le pe o no lava tana to tas ile tau se ese ole van fai mai ile moto tawave ole pui o ya tau tangata lua pe walu tele no manto malosi e tulanga o fatal no ai o tele lola polare de me fai ina fai na vei manto se pati o no tai ina malo ma to foi tai malo o no leo na le fata un mantao ya o tonu lola tangata o tele tonu mele le fata un mantao o tele tonu le sole pule ma feu tangai ya wala le lei ma vel tu lalo el malo ya tonu e ya vel na malai suele ngono tangata ya pitai pe la bona to tilofia vai ya le ya se suinga o ya e pe o tulanga ia e tau tilo fo le ya la faina o tangata mafia la faina te no foi pe tonu o le cha pipi ona le tutusa ia o langona mo tal tonunga fa le anu mo tal tonunga fa kerisiano mo tal tonunga foi le il mele wanga ia ile de manto vainga au pe o ta wa tu ma ya o le sini lava le vanga ni io pui o ya tau tangata io le ala le tilo ia la ula tilo mai
o te le whapetae whingalo o le mātou vang whawhai. O se vaenga o le telenoanga ma le fionga i le whaipule o sa whatalua, le fionga tu ia pua fuatongi le toa, i le tūlanga o ta oto ai nei le finangalo lona i tū malo whapalota. O le teimi nei e le i whaamautuina tā penanga i siaso, e mamoli atua i le fionga i atu ia i le vaenga whaupufai, o le whaatua i le atua Samoa o tasi. O lo te pena fo i le sui whaipule, i ala aloa ia wha le tū la fono o le tū ina atu leo le na wha maa vaenga tusia. I le vaenga e pui puia i a te taua tangata, wha pēr ma le tūsi e tū ina atu i le fionga i le fofonga whetalai. O se taimi ona wha ai loa aloa ia leo le wha ai unga le sui whaipule, ma wha sila sila ai ma le awa noa le nofoa o sa whatalua. A o iei pēr le awa noa i lesi talai tangata mo le lola palota o le tū malo palota o vai maunga tolu. Le ua wha moe moe tāpunia le tū mau le asafarina nei le sa tolu leo a perila. O leo ngātu tonu o le nei vā yaso i le saluru, na mamori atua i se tasi o sui tau vā, mo le palota la ititia lea i tū malo, i le vāenga e pui pui a ia te tau tangata. O le tō wha i atu ua malii, po le fionga i atu puola fō mai wha ani niva sa polu. O le sui wha o liori lea ua mamori i le vāenga wha o pufai e pui pui a ia te tau tangata. E peo na wha i loa fo i lunga upenga ta wha i langi e lea pāti wha o pufai, le ata o lea ta malii o se sui tau vā, mo le palota la ititi a vai maunga tonu. O le ngei ku malo fa palo kor fare vai maunga lo ko e pose lilo. O mai a o fai filfilinga le ku malo. O mai a foi o ngopoli ruma le falaf. A wale fe ngai e mau pu fai o le malo pe kai. Ya e foi le kai mi me ku puai. O le aso foi malo nga mafuanga. O le kai a o la ngei kar kongo e ui e leo se finga ngalo ngai ku malo ngai ko fai se paloka ya wole kusai ya ma finga ngalo foi ma se ko fai ma ko sui sa fa penga o nga moli me foi vai nga fa fai ngai e ro ma ko kar kongo ngala wo fionga ile kai me se foi le malo le lau kai ngange kupu mai o Samoa o nga faru penga wao ile kuwa uia inga finga ngalo ese lo kaku wa kungu au karkongo lo ko pe ma o kilialesa alero kau ya awar finga ngalo le kuwa ma ko karkongo ngole ale ya mo ili wa ya ka o ko aku kulanga ifanga maya o fayor ka ko malo ya ke o ko wo yele nga va marfa unga le kuwa aur karkongo ako mo pupori kai ngangir ngofo swafa kapa au mai ngai or feka lenga le ya ku mali yo le fionga fo ya ku pola fai masui or farisanga nga mai nga e mo moli mai alo ia i rumor ka ko vai nga fai ma ko karkongo fai e kiki ale nga mea. Le whetalenga ia pupoli ka lepo na whai masui o le i tūlangolango o le pātie pui pui a ia te taua tangata, mai le i tū malo pālota o vai maunga toru, i le mamoli nā tu o le lātu sui tau bā. Al taimile le ia Samoa, whewai ia ainga. Ale winga o le whamkalanga. Wapulea el ki apolo Samoa. Mai salalama. El silfanga le tua. Alala le makelo kelea. Le foi fasalo mai walu se foi les. Ele ai masemako pole ngamea. Adi. Yelo. Peko koru, peko fa, peko lima no foi nei. Ele matu tempi. Bo. Yelo. Pea foi un fasala ya loa. Le mentu per una follow pa koeli. Ia yona, ainga koe a maia yona. E toe whakingo la ngā luenga ngā sola ese maia. E leila se mato fefe tala i le meameto. Le mako lokele ngā le iai. Awa o le tala inga lea na whainei. Ka luai kufanga kupe inga mako. E wha tau ai le ko wha. O iele suinga o tangata. E al
mako kalikongonga. O lea e te tonu i le tua. E lea resi. E tu mau i la mea tonu o le tua. Mai kalaanga o lalangi nei. E whetotoa ia le maleaka. O sa kangi la male tua. Le hoi nei ua ina o sole vali sa tani. E fa o soso lo tāturi. A o lae e nofte talo i le vautu fua. Le alimena o ia. I le mwhai una malo le ki apolo i le tua. E le mwhai. Al matou te tonunga foi lalena. Pe fai inga le paloka ma le pro. Ai le taimi o le tua. E al taimi o le tua. Pe le tupu lo taimi. Ali ai la tone. Se vaenga o le saunduanga le te tai o le vaenga i pui a ia te tau tangata. Le sunga atui la epa lupe sori aisa i le maria le ngaoi. I le mai ama mori nā tuai o le tō wha i a tu ua mali i tupu ola fō mai whaani niva sa ponu. E pe ona sila fia. O le sui tau wāmauti no le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua sa mo o tasi. Mo le palo tala i titia vai maunga tolu. O le fionga i a tai o li seu fiti ai masu. O ia leana tau veina le tofi o li tu malo pe tai ua wha mawai. Mai le vaenga e pui a ia te tau tangata. Ai lango atu i le tu wha upu whai o lo tu malo. Le mafua anga o le avano ai o le no fō vai maunga tolu. E tu sa o aia ingo tu la fono tu maua le pāle mene. Ma le tu la fono whai ngā pālota lea ua mafuai, o na toi whai ale whiriwhiringa a lea i tu malo. E whase lau iwa sfurfitu ali iba tamai tai o lea tunu ua whau u le whau unga li Universitea o Samoa. Lea sa wha ngā solo le whale taalo, o le taalonga soka i le malai o taalonga lea pia pāki lea solulu o le neiva yaso. O se sauninga na sauno ai le sauno anga au tūna a ami, le pule o Universitea o Tako i New Zealand o Grant Robertson, o ia o se tasi sa avea ma whai pule o le pāle mene o New Zealand, ma tau e veina i le tofi minsta o le tupe, a o loto iai upu whai o lea malo. O i lato ua wha au ua maua tu spasi wha pia wha longa tipiloma matikeri, i mata upu wha sino i tomai wha pitoa na o uina i le Universitea o le tātu watano. O le tasi leo tūlanga maua e na wha iloa i le saunuanga le pule o Universitea o Tako, a o ngalua i le ofisi o le malo New Zealand ia pia, i le tolu se furu tau sanga umawae, e toa i titi lava whanau a Samoa na maua le avanoa i le Universitea o ao le tātu watanu, sa o ngā ai ma wha manuia ina i wha longa. Pei tai o le na moni mau le wha unga, o le nei tau sanga, ua lima se lau masili atu i latou, ua wha manuia ina tau mawhai, mai le Universitea o ao a Samoa. Ua tāpua ia i nei e le pulenga o le lakapi Samoa, le tula i mai o se tasi o tamai tai o le atanu una soifua e New Zealand, le fionga ia fui maono pela milo, ua tō fia e avea mawhaia o ngauru o le tātou au lakapia tamai tai, le manusina. O sifuru walu tau sanga o a wai fui maono pela milo, i le tā longa lakapi, a mata ina ua fato a sifuru iwa tau sanga o lona soifua. Na whiriwhiria le tātou au sifuru lima le manusina, wha pela na au lakapi teito fitu. Ma le tau sanga lua o lua whana whiriwhiri ai, o se tasi o whaia onga lango le manusina. Wa wha iloa i le pulenga le lakapi Samoa, o se mitanga lea le tula e mai o lea alo tamai tai o le tanu. O le awhina wina se tūlanga maua lunga, e o iai le tau mawhainga le tātou manusina i tā longa whaavao malo. O le fionga ia fui maono pela milo, e mai a fio anga o salani i whale alili i masolo solo. O le teimi nei o lo wha mautu o ia i Hong Kong i Saina, ma o lo avea ai mawhaia onga, o le kalapula kapia tamai tai o le valley. Manuia le nei aso i ngā ruenga mafuafuanga, whailo i pēr, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o ao lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Tala whapata wale malolo na sa i nei teimi o le Taeao i la ubaba ai atu. O lai pisi le awala ai le umatua ai pisi tele. Pe a fua nga i le tele o isi aso o le vaiaso. O le nei vaiaso. So o le
mana ia la na lunga la wala nei tema Taeao na power ba nga le te pa tule mu mai ele fa ala bla mai le power ba nga le te pa tule mu mai mo la tolo malanga tolanga kilani city bound around Mount Wellington and Ellerslie Penrose on ramps pasya tulo Ellerslie Penrose anga Green Lane mani market gilis e mo manga ya flow le ya mo tolo malanga tune sauti anga tolanga kilani flow le ya le highway lo se fulu manga ya le ai masabanga na power banga le te pa tule mu mai around Lambie Drive Rainbow's End power na banga southbound or state highway lo se fulu la okay for malanga mala le lo se fulu ala pisi ala flow le ya nei time mo Taeao so lunga na highways jere isfanga na wala e on tulanga na lo il morina to mai ola small morina ya ta vale o nga nei fa nau ora malo lo le mo lo pa yaso fa mo mole na fa manatua avel fa mo mo nei fa nau time ko se la wala ya ma oso ona fa so ina lo sa vai nga lo ko se nei fa na mo la tu sa mo ne mo fa mo mole a ole tala mai na lunga ole a wala Malo whaftaina tino i lau mai mōmala whaafonga i le nei taimi o le Taeao le mai ngā lata mai nei le talo le tau. Te ana balu i Samoa, tusa le taimi Samoa ma New Zealand, ai aswil matu taimi le asusa, pola stona e mlama le asusa, ia on sawa ile o taimi Samoa, ai ku mau a oma ko kua. Au nei le Taeao, o le kusaka ko kaimi, te ana balu, lua si fulma le tonu leo, te papa atu ele mawhanwhana le e Samoa, le vai ngora Taeao tu mau winga langi le leo le tno se pangarani so vai ngora Samoa pa wai timo pa pa tu o le tols futa sianga le tols lua degrees Celsius mo ngora bevela ne Samoa ele ne stofi lua se fulu ma le lima e lona ma walalo ya tu fatar fatu pa ngal tara kalame Samoa ma America Samoa ngora Facebook ma YouTube ro Samoa pa bena fo ile fa fonga mai tatu wala leo Samoa FM 106.1 Taro pavai le tulango ile tau i Australia malo se formaria pangal taro pakalame nei vango Taeao se vango Australia Malu i le lo mo so le Canberra iva olo ile Malu nei time le Taeao wingo le tau le lo mo i Canberra la matua i susulu ba tango fira la ya ma bevela ile e lo se ful marfitu i lona maulunga Melpone ma lo le se formaria se futolo il Malu ile nei vai ngora Taeao ku kusame le ponge ma o kilangi o wingo le tau de so le asusuru mata ngo fiele lam ile telo vai ngora Melpone lo se ful mar fara ma lunga yo ile vela fa ma wina mo Melpone le so se ful fai lona ma walalo sine Australia ma ro se fu se ful ma ile Malu le er nei vai ngora Taeao ba vai atu le afa so fo in ile asusuru mata ngo fiele lam mo sine Australia lo se mar fitu al maulunga na yo ile vela fa ma wina mo sine Australia se ful fitu e lona ma walalo va tu Brisbane Australia Sfuri o il Malu nei time o Taeao winga le tau Brisbane awa o pa uti moni so taimi lo se fulvalo mo runga le vela fa mo wina mo Brisbane sfuri va e lona ma walalo pa ngan chan boklame so svanga Perth Australia sfurono o il Malu nei vanga o Taeao o winga le tau Perth Australia le fa solo in susuru mantango fila la lo se fulmar fitu mo runga na le vela o le fa mo wina mo Perth Australia sfuri mai lona ma walalo So tele na bang Australia mal tulanga i le tau ya mole nei fo i aso tofi se mal talo no fanga fasalanga really Samoa tamaki makoro o kilanis futolu o ele Malu lu nei time Taeao ba ya tu o mana yesul marela o makwa manga yesul marela ele nei time ole Taeao tu mau winga langi leo tau le so lua se fulma lua ma lunga ma fana fa ma wina mo kilani ele nei stofi Sfullo lona ma walalo Taeao pe audia Good Friday ana fa ser bona awalang de leili tau tu sa lel ma fana nei Taeao fa sona tu rastona ilang de leili tau aso sound tu lang de leili tau aso fua aso marolo le Easter Monday lang de lei lang de defo da so lua pa utimu da so lulu orba ya so lo mana ya Mabonga o mana tu mai la mai tau nei time Taeao lo se fulu malelu o te ai tu la evalu te fa sala wina ta tu tala mai Samoa pe ona wina tu nei Taeao pe tala tu la se fulu malelu la le so mal fitu il po ana nei
Ia, o le tūlanga na e tātu tala mai Samoa nei tai, ora nau e whaafonga mo e silifia foi. Ia, e iai lea foi, taranoanga maresui leo sa whatalua. I think e le valid point i lau di tilo e winga i le te tai o le HRPP. Ai pe ala whalongo longo. O te loa ia wa o e whilwhiri le te tai o la toua. O lona winga pe fōringa mai wa a whapea wa lua i a whainga palota o malolo ale HRPP. Ana se e whapea o New Zealand, wa mele lo telo ina au i e tono New Zealand. Nā le tasi al tausanga, e o lo lua tausanga o whaale tonu ai a se tai tule mai so swainga wha po le National, po le Labour. Ia, o le whai ungalna e whai o le tūlea wanoa e sistanga te ia na happen le taimi o le Labour Party. Len tūlea mai ia Jacinda Ardern. Happen le National Party. Leo palamia mai ai ia tuisinawe Malu Matotua, Christopher Luxon. O lo tau lo fia lai titi alo tu i whanau le National taimina nei e tonu leo New Zealand tera noa tuai. Ona tulango i Paul siana o matu nei whaisi mawa lalo tele tule. Mai so o le wingala la utala linka ngai o le vanga lea. Whapea o lua whainga palota ele o manuia le tam whainga ele HRPP. So, ia salala il titilo ele swingo te tai. Ia wa o whaafonga tula tunu mo whanau longo. A whapea o sa unoanga le pe to toru to wha to lim ailonga lo i o se pāki pe a de a korko watu. Ia alo no wingala te tau o na silisila tuto ai hai. Ia le pati e tulanga na iai ia ai kako whakarikan pepo whela o iai a o na ua whaafonga na tino e se whinangaro le sui o sa whatalua ia mal tulanga iai lo na winga ia whapea le fo tasile tu ma lo e na le sui ale o le ala anta moe ia o mringi fo ila le sis a lo na winga i leise ma o ese makanai vai mo tolu ia le wo umon mori la to sui toba e le HRPP so tulanga na iai so na i vanga na i Samoa mo whaafonga le tino atu ele ni vai taimi o le eseta ia tala i mo le malo Samoa ma manguia le eseta mo tato uma lo suli mo tele tu la mo se mala va fo tato ma fa Samoa nei tai E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E talanoa atu, ai le talanoa manu. O upu e maua mai le whaangatai e tautai. Whapele mau, e ese lava tautai. O le alanga upu le nei e maua mai, iwa ainga whaale natura mpo o le maitawina o winga o manu. Winga o atu, ia, ma winga fo'i o le mafua. E iai fo'i la tautai e whaapitoa le la tau wa inga i tūnei pei o na taua i winga o manu maia. Whai mai e tala noa atu, o lono winga, o atu e wheoa i whaatasi sama noa, e wa ai se mafua e ai. A taua tu lava i se mafua, ia, o na whatoa ngā yoi lea. Ai o whaatasi lava. O le vaenga lona lua o le alanga upu, ai le tala noa manu. O lona winga, e lele to atasi lava le manu ia e turi matai atu. Ina ia whaingofie ai o nei loa po fea o iei le mafua. E le longo ina i le isi manu. E alu lava le manu ia. Ai pale loa le manu le atasi. I le mafua ia po o le mea o poto i atu, o na whatoa whele lei atu leo isi manu. O nei upu, e whamatalai tu ai ngā o langa o tangata pe a poto i se mea ua tula i mai.
E iai tangata na o na o e mata ma fai te tala. Ai o isi tangata. E awai o na e fia i loa le mafuanga ma se taunu unga. Ai po le a fo i sea o onga taua mo i lantou e maua mai ai. Ia, mai ta wantu i le tumu sa fai nei. Ia e maua lantou na o mai lava e mata ma fai te tala solo. Ai ai fo i lantou na o mai ona o le fia fsosoni mai. Ma ua moni ai le upo le ntunuu. E tala noa atu, ai le tala noa manu. Manuia lau fasonga le nei aso. Male Fufati mai Leone High School America Samoa le tau tua Radio Samoa for lima i tolu a mo le tano pokalame tua ile ele. Ya, fatalo fala fai fato anga ilanto uma fia to le fato le la au ma le fa mo fua mai mo a Taeao ia matua ia tatou le tangata o soi fuanga le nei vai taimi o sabaringa wa tatu nei le por klame tua ele sunga tu le pro pena ko pati o fatas mai le nei foi Taeao ma no se fo mania tu le pa Malo se fala sunga te vai fatalo so pai mo malo la fa fonga ni tai yo tu lang fa lu ina malo se fo mo malangi ma o su mo fo mala so le a sa ori manga ya mo ya sur mo le la ngai ka ya ori yo e manga se ki mo nga mo la sweet o fa su la ai o lo mo mi per ki mo ka ko nga o up no flow too much rain la ko ka ko le la what kim
mana mi le timu le kimu fo le mo ko kimu wa over fo le fo mo la yo a kimu lo kafe lo le kimu I lunga por pala lo ngala kafe se mineral mai la o ngala por longa fabrika tu langa too much rain okay le onene Taeao o tele lo pe to fia ni sio fa fo mai fi ta ma fa le vanga le broccoli ia ai o le afo iso na ngā wai mana ia le tau mawhore me ai mai loa le au ngā le me ai o le au ngā moritino ia sili lo sili fia le tu langa whamon mone ia whātai o te sātou tata nori na full broccoli di last year I le tu whaamna tu pe o broccoli ta sili super healing food mai se fa mai kusa o le broccoli o le wa inga o kapisi e la o inga kapisi o wa inga ai ia el kapisi o wa inga vale o frutingi mala palapa right ela wa inga kasi ma fa kasi ma inga o le wa inga le a Michelle Brock mai mo te le me nga te atu fa mai organisa mai o le ibu super broccoli te le vai a o tu mu me nga moltino e ai na fo ila o broccoli e fa nga stir fry por supo o le healing parallel broccoli fa mai broccoli is your number one anti-cancer fighter. If my atom so broccoli la tu tia 11 no mo oil breast cancer, stomach cancer, mai si vai ngoro tino no mo cancer. E mo foi la broccoli minerale por calcium le mo susu. E malo si ponai. E malisi minerale potassium le mas foi no mo fai pula. E nga mo toto mo lunga potassium le mo broccoli. E mai malo se ponai vi pen fai tu tal mo o vitamin o le vitamin o le e mau ai broccoli e nga o vitamin o le mau mai broccoli e nga mo mata mo pui foi fai ai mai fa mai esse o cocaína la broccoli fa mai steam for 5 minutes broccoli steam le vai pe a sakal vai wa esse o mai le mineral le ton ale fa mai le steam a vela stir fry fa foi le ia le au broccoli le au ai pitula le broccoli o tia o si tanga tipe se la una na le ia broccoli au broccoli fa nga ho vanga na a fa la stir fry fa mai kuka mo si vegetables fa tu fa po le broccoli le 5 minutos muli ale I vela la kuka a o kuka broccoli le ia fa mai o teme ko le to broccoli e o la so teme ta sanga a sala fa la broccoli e sala se le fu mo o lago o toi e toi so fi mai sta tu so awole se ia ko ngel broccoli e tu fa ta tele tu so fi meta tu pi la una toi e vai vai sala ia fuona ai matala te o ala va so me la a pena te le fa ngala e fa ngala fa le stir fry por sup mai la ki minus la me nga mo le broccoli e mena anti-cancer property nga ka o sulforaphane, ima me ka o beta-carotene, ima mineral el potassium, o calcium, me o fiber, folate, B vitamin, vitamin C. Kusa e valu le mea nga mo o broccoli, kele nga mo mea. Ya, fa mai la, ai alu tua kau broccoli, tilo le broccoli, so me o le mahalo si la no broccoli, to a uli te dark green, pe a kau purple for eastemi. O le le tu na alan vai alan me mata vai ele teleni me a malo si lanu ta green so me ko ngale le nga pa tele me nga le na te ta ko a purple ya fa mai la a fili e long fiale le broccoli whatever na fa una ta tele falo lo o pe vai nga le blemu vale so ele fili si al kamanga filta malos ngelang malos malo ia le na o tele au nga o le foi fala foi supo ia wa kama ma foi pa kongi kongo supo ma isi ma nga ma ia nga toi mo le put it in the last 5 minutes ia mudia kongi ia ana ia le o le wata tu ia le masina no lu le autumn ale kilo kwa le tau le mana ia le ngata le la le foi mana el ma fana o ana tips for ia po nai so swani ia mo le toino la le va
E pa me tau lava ia me tau ria fa lu lona toni fora au le no fanga ta su tau no lulu su te laisa ta penanga ma le lena mo pa fa pe fula sa fa sa compost avani se fa ta si mo palpala to to mix palpala ona to lo fala waina ma le si me awoni to fa lu se la no fanga ta sui fala le rotate fa kamil milongo to ngola au ya ina awani mo fa mai o mai le sila au sai tau sang mo o mangayal na ia walango ka kope a un kalo ko fa sisi fa mo nga fodi le ko la au ia nga se ma le si ba nga ko sungu ia ko ya matau foi la fa nga mai la au ia mineral mo pa paleti u mo la so for tala isu fo me isu a le sa lu le sa sirsil ale si mai pa pale fi ai foi la au la tu ia sa le ma no fa tai matango fi nei ba nga ia mo ta por kala me ele nei foi Taeao fo ia le lei mai tip ia mai tip mo tato fo mai fatu mo kini o termine chef mo kini ko mo le sta usanga mo le si me fa e fa lai chef fa ku ave fa pa e a mal fa mo kini mo anufe pe anufe manava so kamlanga alanga fo imfaya ku ka fa kasimo kingi me ila me ila fa ila ke ku fa mo kingi la mulamu loi sirpa ya fa be ke un ka fa pa u mo ki ya le tip mutato mo la ting fo amo inutilia ting fo amo na sokala ile vai na vle fo yo pot plant okay ya le tip pa fa ia veton tanu to ta fo la au le to fa fo mo potassium na fertilization na nga mo la malo ia o kelenga nga so swani mo tato fa te mo le proclamation Taeao so tu la e po mo le set e va tu asina a popole mo tato e sta u mo vai te mi le asumari fa mai le mo fa tato so e le ala fo linga sa o tanga e mo muliane fa no il peoti e kung walang fa Israel le fa sa telo Yesu e mulmulan to titia wa pa de kila Israel wa sa la na la to ia ta por clama ni ta ya malos fu mo langi ma malo manuele asamani wa la so te pa ia okay te lava le songa te le por pena ko vati ma tanto por la me tua ile to mo de Samoa for lima e batolu amo to los fulu leiva Mana yesiba música mali sema ya naitene
Talo falava o le siufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Au kilani saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 Enterprise Motor Group manukau sa ili, filifili ma ave loa lau tawani. Awane emisia whapitoa a le Motor Furniture, a le Samsung S26 Ultra, lua 5 tala ilwa yaso, mawal TV fitu 5 inisi, sawar mo le PlayStation 5, ile na le lua 5 tala ilwa yaso, a whaia te whailoa i le Motor Furniture o le Radio Samoa, na maua ile nei wha sa launga, o le a maua i sa ngā lofa. Le Motor Furniture, tu atu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal Taeao anga ile afo le 5, aso ma fua le asfarele, aso na imale aso sa, se fulu anga ile afo le fa. Ua mawhai nei o na whaata wantu topapa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaruatu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo eise topap a le Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Nation Auto Tour Digicel mole silfio le tunu fi fil nei time le Taeao fa se mai sunga le pule sunga le pepe tuna tana le ne falo tele ni so ba nga foi o nanga ya wale silfio le tunu o tana wanga tu ile nei foi long Easter weekend la sunga le pepe malo si fo le nei Taeao fatalo fatu la sunga le wa ya fa filo atu fo i pa anga le tatu kala mene nei Taeao ya sa ni try fo ya mo le long weekend no le e seta malo le soi fo manuia malo fa te foi mole nei tempo le Taeao te lo le o fa fonga le tru nisi fo nanga to papa ya la to fo ia di chama telefoni ya ai tu watu po fo nei nisi ba nga tau na fa lo telefoni tau tuamba ya mani so nanga po e tatu vai fo isa sala po mani si tu la fa bon mole Faftaita vai a tono ravanga mo lava ya olea ya ile tatu talo just mo le weekend le nei le long weekend fai o mana mia ya sau prepotaro ya na folfola tu fu el telo taimi ma fai lo atu ya olewa alo family si supplier le tatu ya elu se la tatu pepa 1 kg le wa available ya na oneira la stuff ya fen fata wai ya male aso to nai ya ono Taeao tatu te malolo ya ai mo se no ya ba titi mail tatu address 7B Miami Street i Mangele East ya 9 following mo wai sa talo mo le long weekend ya mo wai foi mal tatu sa salapa male tatu vayesi ile weekend ai mo ila to lo fie lo le tele o vai ngolo mo wai ya o lo fai na mo wai o i GI i le vai ngatonu le sa ye le tato a tasi market mo ya o le fatolu Farrington Street i Cleanliness ya ona ye ina ya le tato agent fai ona fatso tato vai esi ma vai se salapa ya ele ngata foi na lo mo le tolu 5 Myers Road i Manrewa ya lina il serve with love left the lenga o ile fionga ya taito ya na fai fon fata tato vai esi se salapa male rinka ya APR centro atato i le a Seyoriana ya pol SSAP i le moto sa moi mangeli ya en fai ona sia sia toi na
maua le maringa, maua sasalapa, maua fo'i le tātou vaiesi. O lo iei whamoe leo te mau, ia ona whaatuina leo tātou agency nai Avondale, ia whapena fo'i ma Henderson. Salo le vai asfou whaatulanga loa tātou vaenga ia ono le whidei lewa na fo'i mai sa mo tātou whaingamlanga. Ia, whai o e fofu te malanga i sa mota vai. O le awala vave ai mawhai ona mawela o SIM card. O le whao ngale o tātou i SIM. E fōringa mea le i SIM o le awau nanga le wanga i ene tele o company telefoni. A malanga mai fui tangata le sa mo i New Zealand. Ia, ua mwhai ana apply lato i SIM i le Vodafone 2 degrees. Ia, whapena fōi ia le tele o le Spark. Ia, o fui la tātou sa mo. Ia, en pai whaana e tango download lau i SIM a le Digicel. Ia, o lau i SIM na en whaianga e kango e top up. Whai whana top up atu lau ainga New Zealand nei. Ia, paule isi vaenga tāua. Ia, o whai o e mawhawhawhu ia lafo top up mo lau ainga Samoa e le teimi o le long weekend. Ia, na en whai o na e tātou dairies, supermarket. E whapena fo e tātou pampensini. Ia, e le ngata na whaen whaatau online i le ClickX, whai whaona e aluanga i le Digicel Pacific, website na e whaona whaatau e whoi malafo lau top up, a lafo ina ia se leni, ia e recommend al tātou company whaonga le ClickX, o na la vanga na e le leia lato rate, whai ngofie. Ia e la malato happy hour na tawai masalo e whai whoi ea nei lato happy hour tāre lua na i le tonu. Ia, pauna teime tālao no sifuru ele lato rate. Ia, a tele o teime tālari mawhitu, tālari mawani. Ia, a nao le vao le lua na i le tonu. Ia, e whai ele happy hour. Ia, pēr manao na tele fo i sele ni alafo ia e matua penfiti ala o ele happy hour ClickX. Ai whamanatu e te tau fo i ona le stala telefoni o tangata le sa mo le My Cash. Ina i mwhai on tau nua te sele. Ia, na nga ele ia tātou agents. Ia, po whaloloa Digicel. Ia e tala i tua ia lana se leni. Ia o nei vaenga tāua na o le tātou tautua le nei Taeao lau sunga leo ao. Ia e awa noa tātou numera. O lua tasi 5 tolu whawha. O lua tasi 5 tolu whawha. Ia le numera e mawhai ona e wala au mai iai. Paul vaenga no vai e sa moe le i o atu e ia le mai a o le tūlanga o le taua Trump ta vai. O la ai tu mauru taua pensini sa moe le ialu lunga. Ia au tātou o le uto i titi tapo le taua o tātou pensini talua na mata tau. Right, e kālo whae māneia. Pap te tele la songa tūlea a la pepe, mo le tā le poti nei foi tāia fau. Ia, manuia le malolonga o le seta. Ia, mole atu foi whamanuanga o malolonga le seta, ia, i paanga umal tātou company. Ia, maua le saonga le mu, ia, maua foi le anganga le whata waino le maliu Yesu ke wisota vai, ia, whamangalo voi le tele o nisi sise, ma nisi meolo e tota mai e netegi. Ia, ele o toi mamaule a sato e tu, ia whailunga ino to e tu. Ia, ma toi whawhawina i foi le tele o maftianga lo, ia tātou ni vai tei, ia whaftai tele le sunga leo au. Whaftai fo mo le poti nei Taeao, mo le tele nei aso, ia, se foi ia. Le sunga la pepe tuna tale le ne male tanto porkalamo nei foi Taeao fold to radio Samoa for lima e tolu amo ina o toe valumana fa minuto lo tore tale oli tu la eiva. Ja, mo nei matua la tu umala vasa te pena nei whanau nei Taeao mo mboni la onga malo koia ale piki o komaki mai la onga pe aku ua malo lo kako pesena mo e man 5 stars. O la uo moni lo oe i le anganga ia patasi pea pa oe i le nei o langa e mana tua ai oe i o fōlinga ata lau mata pia pia a milio tausa a pia o la tabakutana ua o le loina lava le mapuanga ua lai o le nei mala
whai ngata O lau nei fia fia Ai ui ina liua Peo le vai o sina Pali mai a funga o sau manatu Pe te alofa moni ia te au E fai ngofie o na whaapupu Pe a whai ua e musu Pali mai a funga o sau manatu Pe te alofa moni ia te au E fai ngofie o na whaapupu Me a whai ua e musu Vetu e o le langi Vingota o le sabi Se i tau maia se tasi Ko fea e ala uhani O oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Lenei ua mo atu E au noa pasetani Sawia o e laudia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Popula le ngata ai pasia E ui ina o la ngona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pai talia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo pamoni ia te au E fai ngofi e o na whaabubu E a fai ua e musu Tofa soi fuala upele lo wau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e paaba mau Tofa soi fuala upele lo wau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e paaba mau Dr. Marvin Samoa 5:30 mo toi 5 minute I leiva. Sauni mai mo tatu telefon le ngara Samoa te pera mai sunga se yuli malau. Pea mai fa fianga mai Robin Akari. La mepa. Malo se fo. Tasi le nganga
Mai a te aro New Zealand le aso, tala ne molau whaafonga mai Taeao manuia. O le ngofe la vei, o le tu aingo ngamu e mawhai o ne e tau a vera whama i oti Samoa o ngātu tono le taulango o kilani. Wa amata ina se mate tu ngā le tau tuar soi fō maloloina o ao ma le polo kalami whau la vea, i le mai ai o na mau o le nufe se mai le wafu le taulanga tele. O le anufe whanau mai ele namu e mawhai o na tau a vea i wha mai, Au piele dengue fever, yellow fever, virus, Zika, mani virus o le chikungunya, gunya. Dia le tau tua o nei tu ai ngo insecti le masania ai mai fai mamau i wafu mamalai valenge. Mata wai o le anufe ele o tilo e se fa mata mo le o malo ino tanga talo tele ai pola auto toma me o le terminei a wai le se fa ilo elo ai o feola New Zealand nei. Fa dia o pisto fo ma ele soi fo malo ino Dr. David Sinclair. O tangata ni usila e pito sila tona la makia de pisi e fa mai mai ngamu. Pe amalanga atu e tunu u fafo e au fie mamotu le Pasifika, ma territory, o i loa o lo o iai le tenki fiba. E la titi la masina mawala lo iai le tulanga le sua o inisila nei, le pensini kiso ma le sua o valele talu mai le te muni muni sa tilo iai. Ai o le sapalai o lo tu maulava le whaatulanga nei le me masani ai. E do sai ma le tala le tamai o le tulanga o iai le sua o mata wai, o ni swinga e tu maulava i le mea o iere wha moe moenga, ma wha ilo ai fōle ngā solonga e pei o le mea masani. O wha maumaunga sa wha matuina i le awa uri na nam whira matanga aluenga o business i mga aluenga, Ministry of Business, Innovation and Employment. O wha ilo ai o mai le suma le lua le pōla sa star, e tu sa male lima suma le valu tu male fituato, e kawa le pensili o iai, lima suma le lua tu sa male lua aso ar kiso, e fast pulono tu sa male lua aso, mo sua o vale le. O le foi no mero tu fatasi o le fa inga le swau o ia ile tunu e au fie malungo va swau ulungo o nga sami ele pula ni sila o no inga o va o ia swau o sauni la o seina va o taula mo la o seina ma sei va e fe malangai ile va wafu ile o tu lava ile sto vai aso o le fa wa o le to el Middle East o ma foi le fa love it wo ia swau le langi le wo nei le lima vai aso fa wa o na poloka i Iran ele tele o va ala uswau mai le pasi o ngā sami le Strait of Hormuz e bena whela o i ele tasi vai limo swau o mare tesi a le rangi. I New Zealand ei, le asana rafi, a whaelo ai lunga o pengo whamatalanga le Caspi, o le tau ar pensini o le iwa balu, o tolu tala fitu lima le lita. Kiso, tolu tala lima tasi sende i le lita, tolu tala ma le lima tasi le pensini, o le iwa lima, a tolu tala ma le fasu to sende le lita o le pensini o le iwa tasi. O tamaitia o ngā le University of Kilani o tapa ina le sa o loto le wheo ai lungo pasi mana whaapi ma se lango tau tupe mo i la tau au whaawau papi tau le sua o i le tono. O le asocia tamaitia o ngā le University of Kilani ma le University of Spenga SS of Kilani, le Auckland University of Technology, AUT, wa amataina le lato tāsanga so whaatasi i le whaalia. O le tau le sua wa piare ba ngā telo tamaitia o ngā. Faria el presidente o la socio tamaitia o ngā universite ale AUT James Portuguese o le alato tapa ina le malo sa loto na feo ai tamaitia o ngā pasi mana whaafi i le umilama e o i ere whaare tonu swau maafia i lato le lima futala so sani ale malo mo ainga o tamaitia o ngā aso atoa ia o ngā iau kilani e lato te mau ale whaasa pasene o le whaiti tingo pasese pasi mana whaafi ai wa falia Portuguese wa afia le tele o tamaiti le si tanga o tau sua uma mea ai. O nei so tamaiti e au labo na malanga i isi tua o kilani i no whanga wa o onga. Ai patino le tamaiti a onga le AUT e masani ono no fo le lorifo ma afai tulare mamao e malangai i no whanga wa o onga. O nei le tele ni no whanga i no tu mau i le taulanga o no le taung ta tele. Ma whai unga tamaiti na no fo i tua ma le taulanga i taungo fiatu. E iei po ise numero to mai tia on whaate si mai pasi malanga mamao ese i no kua ngai ngā lulu e whaate tai. E so e ngai whaavai le lata le lim, tōru se lau lima sifuru to mai tia le University of Kilani, sa lo mi eine le solua sa whaelo ai, o lo i ese tūranga maurunga tele o lele mau tū o me ai maua to mai ki a onga. O le tisa mare whaastu lima paseno i la tū sa whatiringia sa whaalia, e le o i ese tūranga le leo lo la tū sa whia i me ai ngawhati aina le tau, ma me ai mawai le ola manaloina. O te ngate whana nau i tunu i whafo mamalanga mai i New Zealand no whai, o lo latu tongia,
ia le si tanga o le sao o tupe whaalafonga le tono. E lo sai matista singa fo. O le pepa o tista singa sa alo miena le official le tupe, treasury, e langlonga ian tista singa o mea fuafuanga. Ai le o le ngata ta waina wha loa le o te tilinga, a le tilo le treasury. O le tista singa sa tu sia, e le fau tua wha ululu te miuch. Sa mawai o le tu whata singa, o tangata sa whana nau isi tino. Wa wha o popoina le tau o tele mo le whata o tonga o tupe whaalafonga le tino. Ka wai o tangata sa whana nau ia tunu I whafo le tusale ma le lusul whapaselo le whaita wā wha i le tino. I le lua pe ma le lusul fulu. E lato di tongi a fo I le lusul whapaselo tupe whaalafonga. A tangata I te o tasi I make te o tupe maua. A talu mai le a taimi. O whaatupula ia le sao tangata e whana nau ia tunu I whafo I le olo le whaita wā wha I o ni singa. Ma lo lato stau tupe le tongi whaalafonga o sao telepoi. I le tala whaara tau tupe te tongi whaare tau stanga sa muta ia mate o le lua pama le ruwha. O tangata sa whaara nau I tino I whafo. O le tisa le mali tos pulu pa sene le whaita wapa. I le tino. Ma lato tu tongi ia le tos pulu pa sene. O tupe le tongi whaalafonga. O te tama I tiki na le ona tau stanga sa ia whaaru le balu sa lau tala I whata wa ia mata ua o I loa I talonga o video computer po James. Sai o ne ai, na le lava I tupe whata wai mea ai ale ainga. O le amata upu sa whaia Yesu o suenga le whai kionga o tau tua whatu penga po le Financial Services Complaints, FSC. Le tau tua le official sur whainga. E ngafa ma whai kionga e winga I nisi o tau tua whatu penga pe a whai. E le maua Yesu fotu sao I ni whai kionga. Sa wai o le tamalo, le tamalo tamaitiki. Sa ia tuina whamtalanga oma I lana pepatala tupe whaitala fupo le credit card I rotono lana computer mo talonga. E whata wai ana lama talonga e fia talo ai. E ritai, o lana kali ono tau sanga, sa ia whao ngā lea computer. E o normalo nei loa, o lo ia whao ngā ina le pepatala tupe ron tamai whata wai mata ua mo lana foi talonga. I le mai ai o le masina sa siaki ai le tamalo lana tau ngā tupe mai loa ai. E balu se le tala ua whaalu e o normalo nei loa. Ma tau mawhai e tue whaafo I ane le tupe ua whaalum a sale mawhai. Ono ua mai ana whao ngāne ma tau po James sa tongina ilana pepatala tupe. Avelana whai kionga whaal tupe sa po ina le pepatala tupe le whaalia sa tau na la tau mai tau wina. Ia le se lau ni nai tupe la iti sa whai matala I tua a sa whi nau le whale tupe. Nop, e roi la tau e palasi ia le whaafi tau li. Sa to ilo ina le FSC ia le whai kionga ma ka pai lor fali tupe sa o poina le pe patela tupe pe ma fai ono po ir fa pita uri lungo senga nga lofa e uno ale ma le fai e su nga to toa tuluai ono le ta ma o fetoi tu do tupe ma ele mo fa no tiene tau me ai ma io e lor fali tupe to fa foi le se le ni a toa e fa mai le lungo le nga le e uno le ma sei sila ba no to tu ia pa to tu mai pa dia le tama tai official sulfa inga Susan Taylor. O le mata upu whailo ai, le iai o whawhita au le mwhai ono iai, I le te wina leo whamtalanga o pepatala tupe whaitala puilunga o machine computer, mai siti vaisi. Tā alonga, o le whaitau miliona ma miliona o tā poai o le anga I atu le whaamirisanga I le pololangi, I le soko le rua whemalero pulona, o le afta iai mani lamatianga tele iai atu tau o tangata. Ma lapata iai le official whaamanga longa whaavao malo, pos Amnesty International, Whapea o lea tamarisanga o sifi mamao SAI mai le saonga le mo, ma le sao tonga, ma se tamarisanga I tau wha iau mai, le sao roa I polomi se le tino I pule le soka le rolangi le FIFA. I le stilia wala I titi lava ma le sifuru vai aso le atale nai lo le tamarisanga I Mexico, I le suta se uni. Ai o wharia le kurupu mo ai ata o tangata o Amerika, le etani malo le toru kuata o talonga, o iani ngā iunga wharanaki ona o ai ata o tangata. E pe ona uli na I le telon tangata I ti potese, whainga wha malo se official pe malanga inga, ma re whatu pula ai whaia I tangata te. Whaaria e Steve Cockburn, le te iulo ta mao a inga, ma wha amasinonga lau tele le Amnesty, I le vāenga o tala le Reuters, e tele nau nau ni la matianga o sio mia I lea ta amarisanga soka. O le taimi o iei nei le lo loto whapitau di Amerika, I le memanino, o le a whalau tele tuai au ta poa I fi a vea ma vāenga mo le samino, le I pole rolangi. O Amerika, Mexico, Canada, te li malo fa umai ta longo su nga champini faria le Amnesty. E si lia ma le lima se le wafe tangata o ti putia e se ma Amerika to san tolwai.
Estilia mo le whaono leo wha ingo tunga te ofi ai le malaya le New Jersey's MetLife Stadium. Lea tari malo ai sa Champini. Mo se tai mo le tamara sanga ka pia le supa la ka pia au pika ta ma tai. O teinu to tolu o tau whai seri uma mo ni whenga inga umia ta aloai. O ta ma tai ta alo le Blues Tara Turner ma ama vai bulu ma Jamie Colosse. O tau whai seri uma mo le au se iau le whai unga le tau sanga rua whamara futbalu. O nei uma teini te le vosa tau whai ta arwhati uma ia la tau ta alonga mua le tamara sanga i le rua whamara futbolu. Mai o mai le temi dei. Ta pai nā tu mo o whiriwhiria fōi le au whaavao malo le tunu. O le whaia o ngā whaururu o le Blues Willie Walker, o i tā oa, o le sei nio nei whenga inga ua avea le mataime wha manino ai, le tā oa le porkala mera la kapia tamatai. O Turner, o se tamatai lata mai lea o le nei tō tolu o le aia o fuina le tōninga la Union Black Ferns, ina ua whiriwhiria le au mua le tamatai whaia o ngā whaururu fōu, Whitney Hansen, o le tau sanga nei. O vai pulu sa mumuta alo mole Black Ferns il tau sanga rua maru papa ma Colosse sa fai masuia la kapire do fito le Black Ferns Sevens tau sanga o mabai o fuanga mo le fauci no le malaya fa falling o seipu fa o bowls e bona i loai o le Hollywood Bowl mo fa fianga fa musika le malaya le Western Springs o Kilani wa aveni i aile i oenga pon fa tono le taulanga o Kilani fa o en faucia. O le malaya o le a whaua e whoi on whaonga i tālonga o le kapi ma tālonga tanga talo tele i se tālsanga o whai ngoina o le Western Springs Bowl. I le mai ai o whai tau sanga o whenapula whainga o le vaenga telo suis fono ar fon whatonu sa palota i le sonorafi e ave i aile ioenga i le tālsanga. Tālana o le yaso anga le reisi ma i e fia i lo waso. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o Valuli Maiva. Olua tasi lua fitu o Valuli Maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se Taeao manuia. Au kilani saute. Sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale taavale wha moe moe. O tele taavale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe. Mo se taavale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Whapitoa mo le aso maliu o le neitau sanga. Whaitawina mai le tusi o Isaia 5:3 o le puapua ngā o le Mesia. O ai ewa talitonu le mātu upu e tau longolongo atu.
O whaalia ia te aile e a ao le ri. Na tupu ai o ia pei o se tā tupu i ona luma. E pei o le pongai i le nuuna mati. E le au le lei pe la le lei o ia a tātou wama aia te ia. E le ai sona mātou o fie na ia tātou mana na oa ia te ia. Wa ino sia, matu lafo ina o ia e tangata. O le tangata whaanoa noa ua maasani fo e mana tinga. E pese i wa alo e se mata ia te ia. Wa ino sia o ia. Ma ua tātou le mana tua lama o ia. E moni wana tau ave o tātou tinga. Mana tau ave o tātou whaanoa noa. A ua tātou manatu o ia ua taia. Wa fasia ele tua. Ma ua whatinga ina. A ua manua o ia ona o a tātou soritu la fono. Wa momomo o ia ona o a tātou a meo leanga. O lea o inga e file mua i tātou sa i ona lunga lea. O na wha lava fo i wa mano no ai tātou. O i tātou uma ua se i tātou e pei o maa moe. O te itasima wha sanga e lona lava ala. A ua wha o ia te i le li i le a meo leanga o i tātou. Na whaasau aina o ia, sa tinga aina foi o ia, ai le tau tala mai o ia, e peo le tamai mamoe, ua teita ina ia fasia, e peo le mamoe foi luma, o e sele non fulfo, ua whaalo longo o ia foi ua le tau tala mai. O le whaasau wā, ma le whaamasinonga, na ave se nai o ia, o ai foi na te, tala ina lana tupulanga. Awa wa vavae seina o ia ile nuu o tangata ola. Na teia o ia ona ora sori tu la fono alono. Na tofia o ia whailona tuka mau whatasi mai pang tita. Ai petai, saile mau oa ina uamaliu. Awa na le whaia e ia se whasawanga. Wole ai fo isi pepelo e lona fafonga. Awa whina ngalo le li e tu momo ia te ia. Wia whatinga ina o ia pe a whai na te whai se taulanga mo ngasana. O nei loa le e ia o lana whanau. E wha lewa le waina o naso. O le whina ngalo fo i o le li e manuia lea ia te ia. Ona o le ti ngā olo na nganga na te loa ai lana whanau. E mali ai o ia o le malamalama ia te ia e ta wame tono ina i tangata e to tele e la au na wame tonu a wa tau ave e ia a la tau wame o leanga. O le melea o te vai e ai se vaenga mo ia whatasi mai usili. E vai a fo i le vete whatasi mai e fita. Ona wa ia se sa atu o lona ola ioti na whaita wina fo i o ia whatasi mai pang tata. Na ia aveina fo i le sala a tangata e totele. Wa fautua fo o ia mo e sori tu la fono. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Yesu, I love I
lo alofa moni Yesu whama e whai tawina lo poto nei Taeao le tautua Radio Samoa Sfulima i batolu a mo tatu anga atu mo asomalo lo asomali wala nei tau sanga le ile vavena e a whiane le lotoa le Enterprise Motor Group i Manukau
whawhina I oe te mani fo I mahalo Samoa. Lo o whapena na ngā rulue mai ai wha sirisilam wha mai mo o il telo ta vale o lo I tono lo toa. Ia o lefa mai le lato mau sa ili, filifili. Ia ma avelo ia lau ta vale mai whai ngofia tele. Ia o le sunga au kuso fia leilo wha tasi mai mo le tātu li poti mana Enterprise Motor Group maru kau le fwai Taeao. Kuso, whaftai mo taimi mālo se fo manuia. Ole, hoi lau. Leo ao. Tus, malole. Kuso tau mutu moli tālai na wha mole lava. Au kuso. Leo manina mai tā telefoni wha mole e fo I sa I o titilo atua I sa I a mai ana I a tātou wha salongo wha pisingisia se kau whai akule. Le Aro Memorials le awonanga wa o vantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhai ona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhai ona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. O tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pēr tāru whapitoa nao le limatala tutongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani ai na fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pido le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino uma I tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoporia so se wahenga New Zealand I o tātu la la, o lo awano fo I o tātu ofisa I o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, mo le direct transfer, whaasawa I lutaimi, ai sili ato na whaasawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whaamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Toi foi tātou whasalonga lotoa le Enterprise Motor Group I manukau. Kusa po mo mai whamon mole? Patu. Au kuso fo I masala po I se whaale tonu I le vaenga lea fo I e leo manino mai le telefoni au kusa whamon mole nei taimara Taeao ia ole la carga kopese feo I okay lelei penino je fau mas kako pese manga yanga se kau konfiki aku si nga mako baenga le kau fa le ko mar kaya fianga motu sia tau mo re sa mas fali me tolo mo fa solo mali ele ko le sa mar ko pa yor kaya wa ngo ki al pisim ko penga ngi ko me kaya e alo fai aku matia tau ai le mafuta tau le petia tau ai talatangata ai se awalai lea e o le pongai lo e watau mole ai e whainga pe ai ue ai whenga pe tau e tau I ni mamale nei mafutanga tau mai ai se tase
ole mani me te nulu popea ita nei te uvalea Mosu e nei pulu pulu ni ui se aso Asale fai vale asale masala Te inui ai so o se mea Ole fu ole alo fai agia gia mea Jina pe o ona Ai o te tania pe Le alo fai ua pua pua patia Talu ai le mafutanga Tau le petia talu ai tatanata Ai se awalai Le a e o le pomai Tau vale ai nei whainga Pe ai ue a i whea Pe tau e a i manu Pe tau i ni malale nei mafutana Ta umai ai se tasi O o ali uma e o fetu ole mani Nei nulu popea Ita nei ta uvalea Musu e nei pulu pulu ni ui se aso Asale fai vale asale masala Te inui e so se mea Ole fu ole alo fai agia gia mea Tina me o ona Ai o te talia pea Ona ua whale tonu tātou telefoni fsota inga male sungai au kusofia le leo le Enterprise Motor Group in Manukau. Sisi lai follow lunga le tātou screen o lo iele tua tusi lima fitu tolu Great South Road i Manukau. Ia male latu telefoni o varuse lau ono tasi ono fa tasi valu o varuse lau ono tasi ono fa tasi valu balawana ia na maone le sungai au kusoma marafona whainga arwenga. O se fsaswani mo oe, whata wino sta vale. Mo le ainga newe tau tu sanga wa tātou iai. Tau nuas furu ono minuto lo toi on tara leo le tula se furu toi pau na minuto lo toi. O le manu o le Taeao rida sa momo nefu ya stofi ulua i esu aparila o tara folong o le netau sanga. Tala, tena eta wane ai.
Ona ili se furu le Taeao, toi sau ninga, whianga to le foa, mata ili ili tui maunga, ia o le moni atu I lona ori o le sanga tu mau, na ialo ma whanau, wō, a inga, wō me masani a meso le kānesia, whamasi atu le nganga o le tua, ne vai tau o whiangai me tātou. Pesolo mai maunga, lulu ina, mea uma. Te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga lulu ina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi Malu APR tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe I le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mafai ona suia lo una ya oe o te malosi Malu APR tatalo mawhai ai mea uma olo o soi fua oe e ufi ufi mai olo o soi fua oe e ufi ufi mai olo o soi
o te malosi Malu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo mana o te mawhai ai mea uma o lo mana o te mawhai ai mea uma o lo mana o te mawhai ai mea O te malo se pea le pese mana vai pese ale Peace Chapel le tautua ale Radio Samoa se furulima i tolu a mo le atatua siasi tono lotoa ale Taeao World and Auto Limited. Olo iei alo Samoa e whaafila i ate oe, so swani fo i ate oe. Olo iei fo e lantu ta vale whaina, whaila whiliwhilinga, pe amana mies ta vale. E olo iei fo e lantu pamu e whaiamaka ungo fie i aso te tasi o vai aso, sunga ia victor le alo Samoa. Wala ia whonga ina le tātu li potim whamanino i ate oe, maenga umoe o lantu te utua. Victor, good morning, malole, ngā lua ni tae uso. Ja, so la leila so vai me ka po ya la wana sa in malo ta wa ta malo te te tua tinu le sunga yo ka taru ko sa mo la pa ko ta ko mai mo te malawa le tu la ta ya u ko ta va le sunga bengo pai singa fisi do man mato wara le ta ta vai ya nga o le la weekend gra ora se mo buli ne o nisi ko warvenga ya le nga re fisi ma ko wala e ma se ko mato nga ya nisi ko balla te nga i mai a se ki la ta avali ye foi malanga foi ko mirang weekend ya malo la vale ka malo se to malo faftai ya mali poti i wa te lo le foi la malo lo ya lo pe ke fra ko kala le va so pa dia ya sa pa ko kala ga ko le so i le so bua le so ko kala sa ta ya ke le la va te ni te so mai nei ya de level tene te ana ina ia i sa kilo ta vale u pula ta vale ta to pensini io le mato pensini ma sta sino wa ia e to ta la do val ma ko iso to ta la to fa tonga ingaro airport ka taxi polo wa airport ka scan to na ta to fa lo embol pa o to lo sa to no mato pa mata ko le o mato se uni se mato se o mana to sa ia to la lo sa fa mata no ba to no ko ti ko sa ma sa ne se ia lo sa fa teman malo posisi lata u tika tumulosa i mato ko sendi con kesi LPT interview fio rosu riba sala i le sene au pa pe pa de tonu do con kesi do riki pa madelu watu ene faina ko fio ai le la wala swa ko con kesi fola o ma pa tumu ya mato ai mane mato farisilia o le mato to atusi ya so ne ai o tasi le mato do sta mato yoga vale ala ta vale a te ai ku ko te palanga no ba ko ale ma va ala ta vale tu do mo i sa timu ma ta vale o pa o ta vale o le kwau a pa pe ri fela ku service ya ta tino ma to ku service translation service di mal ma to ila ma to ofisa ya ku da no ta vale pa ko pa to pa le wo di fine ma to ta vale te mo runga la pa ha pe to ko wi ma di tu runga a di sa mo ya ko di to di mo runga pasino ya mato politik tu pa masa pola mato tu pa apa ne to ba ma o ka ma to pa to ya pasino ya mato ya mai ta to wa to pa to pela ya tu ma pena ya asasi mereka seperti ta no na ite ta mo ke son is no como ta to you in fact you ways ta to lo mismo ta te poca kena ora ngari ta to scan i mo dia so malo ta spo po ta va tuai so ta va fo te mafuana le pasi pe por moria me ko este live si tu la no se lo mala por o ai ma te scan para que no lo sai pa firma tu le sea ta to la que pa ora usar por so que que pa ma tu le sea que pasi pe por el ya vidi man ma tu numero o le o iba tu pa to go o pa so swan ya ai man ma tu pa ta si pitu suru a peso o ta pa o pa wai que me te mo tu sta vale lava ile tato parpa mo tanto pa marca mo tanto po willing po tasing ay lunga to kitu
apa ngai ko so sikime ya tel lo ta so sikime ko lo umo lo no tau da so ni ya bola malo peto va ta ko ta vale ta ke pa ta na so sikime ele ma to pare me mo ma to ta vale pa ta ile ta to vale ta vale ta vale ko ta wai SUV hai to ka ta to pick up to wait hai la au te ko le ma na te pa ma to te ta ko sa se ne ke ko le pa te tu da na ve to ere no ma to ta vale pa ta so sau SUV ma ke do via sire vi le pi te mini e sui to te me ko lo e fai ma to pe na ku la mo e mo ma to ta vale pa ta so i no ka vale va to so ta vale ko e fai ma to pe na ku la mo le tenne so ma senhora pensa no fala va na na via nunga mato pai na tong ia bili mai mato numero o ivaru kitasi tolu o mose so san ia pete sasi fo nunga mato Facebook page le mato parpa ta la vale no mato parpa nunga Facebook o nunga forma ko website ia para mai ma ko linga nunga mato ta vale pa ta sai ta vai mato no mai pai mato le ta Victor of time mo le potil nei Taeao mo ni foi malonga o le aso Malu. So se fulu minuto lo tolo talo le tula se fulu. Por kalami malu le Taeao radio samos for me mai batolu amo. Fa loba fa fonga mai nei time le Taeao no fa to le peselani fa to talo por kalami nei Taeao. Le pese na taina a o e o poina u ile siva. Mafai ea o na sa sisiva pea avea o e maupanga i po umalava masafa amasani a o ta veo ai avea pea o e maupanga i aso umalo uolanga manaya a ota ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe ese mafai sa sisiva pea avea oe maupanga i po umalava matafa amasani a ota veo ai avea pea oe maupanga i asa umalo uolanga. I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember magic moment
mawhai ea o na tā sisiva pea a vea oe maupanga i po umalava matafa a masani a o tā veo ai a vea pea oe maupanga i aso umalo uolanga. Could I have this stand for the rest of my life, that you be my partner every night. When we're together it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? Samoa tino pele a mai alo a vatelo lima ta o vatelo whāna tā Malu o le Taeao le nā mo le nei astofi Maru ia tele lava le angatu mo le whaamna tuina la sa maleu o le nei fo i tausanga o leu sa whasa lau so ngā whangamua se o Manu Francis Ioane ia o le ase mai whaawau le tautua mo le tāna poklame fia mai nei fo i Taeao mo le nei taimi ia ala whātu tāna whelo i lewa haso pe au lia to ona nei tawai meni se fua mai manu ia. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Mai Aotearoa New Zealand le nei aso, tala nei molau whaafonga mai Taeao manuia. O le ngofe lavei, o le itu aingo ngamu e mawhai o nei tau a vera whama i oti sa mawero ngātu tono le taulango o kilani. Wa amataina se mate tu ngā le tau tuar soi fō maloloina o ao ma le polo kalami whau la vea, i le mai ai o na mau o le nufe se mai le wafu le taulanga tele. O le anufe whanau mai le namu e mawhai o na tau a vea i whamai, au pia le tenki fever, yellow fever, virus, Zika, mani virus o le chikungunya. Dia le tau tua o nei tu ai ngo insecti le masania ai mai fai mamau i wafu mamalai valenge. Mata wai o le anufe ele o tilo e se fa mata mo le ola maloloina o tanga talau tele ai pola auto toma me o le terminei a wai le se fa ilo elo ai o feola New Zealand nei. Fa dia o pisto fo ma ele soi fo maloloina Dr. David Sinclair. O tangata New Zealand pito silia tona la makia de PCA fa mai mai ngamu. Pe amalanga atu e tunu ui whafo e au fia mamotu le Pasifika, ma territory, o i loa o loo iai le tenki fever. E le titi lama sina mawala loo iai le tūlanga resua o New Zealand nei, le pensini keso ma resua o valele talu mai te muni sa tilo iai. Ai o le sapalai o loo tu maulava le whaatūlanga nei le me masani ai. E resai ma le tala le tamai o le tūlanga o iai le sua o mata wai, o le swinga e tu maulava i le mea o iai le wha moe moenga. Ma whae loa i fōle ngā solonga e pei o le mea masani. O wha maumaunga sa wha matuina i leo o uri na whina matanga aluenga o business i mga aluenga, Ministry of Business, Innovation and Employment. O whae loa ia o mai le sumale lua i le pōla sa star. E tu samale lima sumale valu tu samale fituato. E kawa le pensili o iai, lima sumale lua tu samale lua aso al kiso. E fast fruono tu samale lua aso, mo sua o vale le. O leo Poi no mero tu fatasi o le au inga leo swau o lo iai le tunu. E au fie malungo o vaa swau ulungo o ngā sami e le pule ni sila o le nuinga. O vaa o lo iai swau o lo sauni a lau seina, vaa o lo taula mo le lau seina, ma sei vaa e fe malangai, i le vaa wafu, i le o tu lava i le istoru vai aso. O le faa wau o le tau e le Middle East, o maa po e le faa lave wo i le swau le lulangi lea wo nei le lima vai aso, faa wau na poloka ai e Iran. E le tele o va ala uswau, mai le pasi o ngā Samuel Strait of Hormuz, e pēna whela ua i ai le tasi vai limo swau o mare tesi a le rorangi. I New Zealand nei, le asana rafi, a whaelo ai lunga rupenga o whaamatalanga a Caspi, o le tau o le pensini o le iwa balu, ua tolu tāla fitu lima le lita. Kiso, tolu tāla lima tasi sene i le lita, tolu tāla ma le lima tasi le pensini, o le iwa lima, a tolu tāla ma le fasu tau sene le lita o le pensini o le iwa tasi. O tamaitia onga le University of Kilani mo tapa ina sa loto le feo ai lungo pasi mana foapi ma se lango lango tu tupe mo ila tau au pa wo pa fi tau le soa o ile tono o le associate tamaitia onga le University of Kilani ma le University of Spenga of Kilani le Auckland University of Technology AUT wa amteina le la tu tar sanga so patasi ile falia o le tau le soa wa fi ba nga telo tamaitia onga Faria president o le associate tamaitia o ngā university ale AUT James Portuguese o le alato tapa ina le malo sa loto na feo ai tamaitia o ngā pasi mana fofi i le umilama e o ia le whaale tonu swau maafia i lato le lima futala so sani ale malo mo ainga o tamaitia o ngā aso atoa ia o ngā iau kilani e lato te mau le fast pasene o le whae tingo pasi mana fofi ai wa faalia Portuguese wa afia le tele o tamaiti le si tanga o le tau sua uma mea ai. O ne iso tamaiti e au labo na malanga i isi tua o kilani i no whangawa o onga. Ai batino le tamaiti a onga le AUT e masani ono no nofo le lorifo ma le awhai tulare mamao e malangai i no whangawa o onga. O nei le tele ni no whanga i le noftu mau i le taulanga o no le taung ta tele. Ma whaai unga tamaiti le nofo i tua ma le taulanga i taungo fiatu. E iei po se numero to mai o fa te mai passe malanga mamao ese i no fuanga ngalu e fa te tai e so enga fa vai le latte le lim to se la lim sfolo to mai le University of Kilani sa lo mi ine le solua sa fa lo ai o lo yesi tulanga mauru ngatele o le mau tu me ai maua to mai a onga o le se mare fa tu lima paselo ila tu sa filia sa fa lia
ele o ia se tulanga le leo lo latu sa fia me ai ngafati ai na le tau ma me ai mawai le ola manu loina o te ngate whana nau ia tunu I whafo mamalanga mai I New Zealand no whai o lo latu tongia ia le se tanga o le sao o tupe whaala ponga le tunu e lu sai matista singa fo o le pepa o tista singa sa lo mieina le official le tupe treasury e langlonga ia tista singa o mea fuafuanga ai le o le ngata ta waina whai loa lea o te tilinga ale tiro le treasury. O le atu singa sa tu sia, e le fau tua wha ululu te miuch. Sa mawai o le tu whata singa, o tangata sa whana nau isi tunu. Wa wha popoina le tawo tele mo le whata o tonga o tupe wha fonga le tunu. Sa wai, o tangata sa whana nau ia tunu I whafo le tusale ma le lusu whapaseno le whaita wā wha le tunu. I le lua fe ma le lusu fulu. E lato de tongia fo I le lusu whapaseno tupe wha fonga. A tangata I te o tasi I market, I o tupe maua. Ai talu mai lea taimi, o whātupula ia le sao tangata I whāna nau I tunu I whafo I le olo le whaita wā wha I o ni singa. Ma lo lato stau tupe tongi whaala ponga o sao telefoi. I le tala whaara tau tupe tongi whaala tau stanga sa muta ia mate o le lua pamaru wha. O tangata sa whāna nau I tunu I whafo. O le tisale ma le tōsipulu pasene le whaita wā wha. I le tanu. Ma lato tongi ia le tōsipulu pasene. O tu pedo tongi whala fonga. O te tamai tiki nao le ona tau sanga sa ia whaaru le balu sa lau tālai whata wa ia mata ua oi loa I tālonga o video computer po James. Sa I o ne ai, na le lava I tupe whata wa I mea ai ale ainga. O le amata upu sa whaia Yesu o suenga le whai kionga o tau tua whatu penga po le Financial Services Complaints, FSC. Le tau tua le official sur whainga. E ngā whamawhai tionga e winga I nisi o tau tua whātu penga pe awhai. E le maua I ese fōtu sao I ni whai tionga. Ta wai o le tamaloa, le tamalo tamaitiki. Sa e tu ina whamtalanga oma I lana pepatala tupe whai tala fupo le credit card. I rutono lana computer mo talonga. E whata wai ana lama talonga e fia talo ai. E ritai. O lana tali e ono tau sanga. Sa e whao ngā lea computer. E o normal o nei loa. O lo ia whaunga ina le pepa tala tupe ron ta mai whata wai mata ua mola na foi tālonga. I le mai ai o le masina sa siaki ai le ta malolan te ngā tupe mai lo ai. E balu se le tala ua whaalu e unomano nei lo. Ma tau mawhai e tue whaafo i ane le tupe ua whaalu. A sale mawhai. Ono ua mai ana whaunga ne mata ua po James. Sa tongina ila na pepa tala tupe. Avela na whai kionga le whaalu tupe sa upo ina le pepa tala tupe le whaalia. Tara tau na lato mai tau wina. Ia le se lau ni nai tupe la iti sa whai matala I tua. Ai sa whi nau le whale tupe. Nop. E roi lato e palasi ai le whapi tauli. Sa to ilo ina le FSC ia le whai tionga. Ma tā pai lo le whale tupe. Sa o poina le pepa tala tupe. Pema whai. Ona po ia le whapi tauli lungo seanga ngā lofa. E unoa le ma le whai e su e ngā to toa. Tuluai. Ona o le ta ma o whetoi tu rau tupe. Mai le mawhana whatia ina tau o mea ai. Ma i oe ai lor whare tupe to e whafo I le se le ni a toa e wha mai le I lungo le anganga de lei. E unoa le msa isi la wawa noa te tu iai pa te tupu mai. Pa li ele tamatai official sulfa inga Susan Taylor. O le mata upu whailo ai. Le iai o whawhita au le mwhai ono iai. I le te wina leo whamtalanga o pepa tala tupe wha a tala pu lungo machine computer. Mai city vaisi. Tā longa, o le whaitau miliona ma miliona au tā poai o le anga I atu le whaamirisanga I le pololangi I le soka o le rua whemare lo pulona. O le afta ia imani lamatianga tele ia tau o tangata. Ma lapata ia ele official whaamanga longa whaavao malo o Amnesty International. E whapea o le afta amarisanga o sifi mamao SAI mai le saonga le mo. Ma le sao tonga. Ma se ta amarisanga I tau wha iau mai. Le sao roa I polomi se le tino e pule le soka le rolangi le FIFA. I le stilia lai titi lava ma le sifuru vai aso le atale nai lo le ta amarisanga I Mexico. I le suta se iuni. Ai o whaaria le kurupu mo ai ar tau tangata o Amerika. Le tali malo le tolu kuata o tālonga. Wo iani ngā iunga whaaranati ona o ai ar tau tangata. E peo na uli na I le telon tangata e ti potese. Whainga wha malo si official pe malanga inga. Ma le whaatu pula ai whaia I tangata te. Whaaria e Steve Cockburn, le ta iulo ta mao ainga ma wha amasinonga lau tele le Amnesty, I le vāenga o tala le Reuters, e tele nau nauni la matianga o si o mia I lea ta amarisanga soka. O le taimi o iei nei le lo loto whaapitau di Amerika, I le memarino, o
le afalau tele tuai au tapoa i fi ave mavaenga mo le samino li pololangi o America, Mexico, Canada te malo fa umai ta longo su nga champini fari le amnesty e silia ma le lima sala wafe tangata o ti puti e ma America to santuai e silia ma le faono le fa ingo tangata o fiai de malaya le New Jersey's MetLife Stadium le te malo su nga champini mo se tai mo le tamara sanga kapi le super kapi au pike tama tai o tenu to tolo to fai seri uma moni fenga nga umeta aloi o tama tai ta alo le Blues Tara Turner ma ama vai pulu ma Jamie Colossi o to fai seri uma mole au se ia le fai un to sanga rua fa mer futbalu o nei uma teni televosa to fai ta arfa uma ya la to ta longa mo ta mer sanga i rua fa mer futbalu ma o mai le Jamie dei ta pai na tu mo fil filia foi le au pa va malo le tunu o le fai o fa ulu le Blues Willie Walker o i ta o le sai ni one fenga ngo o avele ma taime fa manino ai le ta o le porkala me le kapi te matai o Turner o se te matai lata mai le o le nei to tolu le ai o fuina le toninga la Union Black Ferns ina o fil filia le au mo le te matai fai o fa ulu fo Whitney Hansen o le tau sanga nei o vai pulu sa muta alo mole Black Ferns tu sanga rua madu fa ma Colossi ta fai masuia lo capire do fito le Black Ferns Sevens tu sanga mo vai o fuanga mo le fauci no le malaya fa falling o sepu fa of bowls e bona i loi o le Hollywood Bowl mo fa fianga fa musika de malaya Western Springs o kilani o aveni ia ile ioenga pon fa tono le taulanga o kilani fa o en faucia o le malaya o le fa o foi on fa nga ta longa o le kapi ma ta longa tang talo tele i se ta sanga o fa ngoina o le Western Springs Bowl i le mai ai o fa to sanga o fa fo inga o le vaenga telo suis fonor ar fon fa tonu sa palota ile sonorafi e ave ia ile ioenga i le ta sanga tala na le yaso anga le isi ma ia e fia ilo waso Radio Samoa. Taslima Ivatol